topic of our Bible study is the New Testament ministry. Praise be to God. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். The Lord has graciously brought us to the second day evening of the series of Bible study. සෝකිය කරුණාවෙන් මේ බයිබල් පාඩම් මාලාවේ දෙවන දිනයට ස්වාමින් වහන්සේ අපව ගෙනවී තිබෙනවා. தேவன் தம்முடைய கிருபையினாலே இந்த வேத பாடத்தினுடைய இரண்டாம் நாளுக்கு நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். For our meditation, shall we turn to the same verse that we took last evening? ගිය සතියේ අපි පෙරලා කියු ඊයේ අපි කියු ඒ පස්සේ සතියේ පදේම නවතවරක් අපි පෙරලා කියමු. நம்முடைய சிந்தனைக்காக நேற்று மாலையில் எடுத்த வசனத்தை மீண்டும் நாம் படிப்போம். Colossians first chapter, the 28th verse. කොලොස්සි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදය. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம். எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு அவரே நாங்கள் அறிவித்து எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷருக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம். අපි නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සියලු මනුෂ්‍යයන් සම්පූර්ණ කොට ඔප්පු කරන පිණිස සියලු මනුෂ්‍යයන්ට දැනුමුතුකම් දෙමින්ද සියලු මනුෂ්‍යයන්ට සියලු ආකාර ප්‍රඥාවෙන් උගන්වමින්ද උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරමුවා. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Praise be to God. දෙවියන් ආශිර්වාද වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். Here we see the purpose of the New Testament ministry. නව කිවිසුමේ සේවයේ අරමුණ මේ ස්ථානයේ ප්‍රත්‍යක්ෂයි. புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியத்தினுடைய நோக்கத்தை நாம் இந்த இடத்திலே காண்கிறோம். The purpose of the New Testament ministry is to present every man perfect in Christ Jesus. නව කිවිසුම් සේවාවේ අරමුණ වූ කලී සියලු මනුෂ්‍යයන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්පූර්ණ කොට ඔප්පු කිරීම වේ. புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்துவதே. It is with this purpose God created man. දෙවියන් වහන්සේ විසින් මිනිසා මවන ලද්දේ මෙම අදහස ඇතුවයි. தேவன் இந்த நோக்கத்தோடு கூட தான் மனிதனை உருவாக்கினார். And yesterday we studied in detail about the creation of man. මිනිසාගේ මැවීම පිළිබඳ විස්තරාත්මකව අපි කරුණු අධ්‍යයනය කළා ඊයේ. மனிதனுடைய சிருஷ்டிப்பை குறித்து நாம் நேற்று தெளிவாக கற்றுக்கொண்டோம். When man was created, I told you that he was created little lower than the angels. මිනිසා මවන ලද විට මිනිසා මවුන් ලැබුවේ දූතයන්ට වඩා මදක් පහත් කොට බව මා ඔබට කීවා. மனிதன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பொழுது தேவ தூதர்களிலும் விட சற்று சிறியவனாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் என்று நான் கூறினேன். And being in the midst of trials, God expected man to go on unto perfection. පරීක්ෂා සෝදිසි මැදේ පසුවෙමින් මිනිසා පූර්ණත්ව කරා එල්බ ගත යුතු යන්න දෙවියන් වහන්සේගේ අපේක්ෂාවයි. சோதனைகள் பரீட்சைகள் மத்தியில் இருந்து கொண்டுதானே மனிதன் தேவனுடைய பூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. But before man could go on unto perfection, we see that man disobeyed the commandment of God. ඒත් මිනිසා දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන ඒ පූර්ණත්ව කරා එල්බ ගැනීමට පෙර දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාවන් කඩකොට අකීකරු වූ ආකාරය අපට දැකිය හැකියි. ஆனால் மனிதன் தேவனுடைய பூரணத்தை கடந்து எட்ட முன்பதாக அவன் தேவனுடைய பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டினான். We studied about these things in detail last night. Therefore I don't want to repeat it once again. ඊයේ රාත්‍රී විස්තරාත්මක මේ පිළිබඳ කරුණු අධ්‍යයනය කර තිබෙන බැවින් නැවතවරක් ඒවා නව සඳහන් කිරීමට උත්සාහ නොකරමි. நேற்று இரவு இதை குறித்து நாம் தெளிவாக கற்றுக்கொண்டபடினாலே மீண்டும் ஒரு முறை நான் இதை கூற விரும்பவில்லை. The first man was created by God, disobeyed the commandment of God and lost all the blessings that the Lord gave unto him and came to a miserable state. මවන් ලද පළමු මිනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාවට අකීකරු වී දෙවියන් වහන්සේ විසින් දෙන ලද සියලුම ආශිර්වාද අහිමි කරගෙන ඊ타ත්ම දුක්ඛිත කාලකණ්ණි තත්වයකට ඇද වැටුණේ. தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்த முதலாவது மனிதன் தேவனுடைய பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டி அவன் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் இழந்து ஒரு நிர்பந்தமா லெபர்த்துக்குள்ளே மாற்றப்பட்டான். He lost the eternal life that the Lord gave unto him. දෙවියන් වහන්සේ විසින් උඩ දෙන ලද සදාතනික ජීවනය අහිමි කරගත්තා. தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த நித்திய ஜீவனை இழந்து போனான். He lost the fellowship that he had with God. දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබුණු සහභාගීකම නැති කරගත්තා. தேவனுடைய இந்த ஐக்கியத்தை இழந்து போனான். He lost the image of God. දෙවියන් වහන්සේ සමග දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය නැති කරගත්තා. தேவனுடைய சாயலை இழந்து போனான். He lost the glory of God. දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස නැති කරගත්තා. தேவனுடைய மகிமையை இழந்து போனான். He lost the dominion that the Lord gave unto him. දෙවියන් වහන්සේ විසින් දෙන ලද ආධිපත්‍යයට අහිමි වී ගියා. தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஆளுகையை இழந்து போனான். He lost the inheritance. උරුමයද නැති වුණා.
சுதந்திரத்தை இழந்து போனான், and he lost the immortality. අමරණ භාවයත් නැති කරගත්තා. அழியாமையும் இழந்து போனான். And he came to a miserable state. මේ නිසා මිනිසා කාලකණි තත්වයකට ඇද වැටුණේ. இது நிமித்தமாக அவன் ஒரு நிர்பந்தமான நிலவரத்துக்குள்ளே தள்ளப்பட்டான். It was not the will of God that man should continue in this state and that he be separated from God forever. එහෙත් මිනිසා මේ මෙවැනි තත්වයක රැඳී සිටමින් සදාකාලම දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ඈත් වී සිටීම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවිය. இந்த மனிதன் தொடர்ந்தும் அதே நிலவரத்திலே இருந்து தேவனை விட்டு தூரமாக அவன் பிரிந்திருப்பதை தேவன் விரும்பவில்லை. Therefore, in Hebrews first chapter, the first 2 verses we see, එම නිසා හෙබ්‍රේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි සහ දෙවන පදවල අප දකින්නේ ஆகவே எபிரேயரினுடைய நிருபம் 1:1 வசனங்களை பார்க்கிற பொழுது பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பெற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பெற்றினார். இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார். இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார். දෙවියන් වහන්සේ ආදි කාලයේ බොහෝ කොටස් වලින්ද බොහෝ අන්දම් වලින්ද ප්‍රපෝතවරුන් ලවා පියවරුන්ට කතා කරවා මේ දවස්වල කෙලවරදී තමන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් ලවා අපට කතා කෙරෙවසේක. උන්වහන්සේව සියල්ලට උරුමකාරයා කළසේක. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ සිදු වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை In the ஸ்தோத்திரம். first verse we see God who at sundry times and in diverse manners spake unto our fathers by his prophets. පළවෙනි පදයේ අපිට කියවේ යකේ දෙවියන් වහන්සේ ආදි කාලයේ බොහෝ කොටස් වලින්ද බොහෝ අන්දම් වලින්ද ප්‍රොපේතවරුන් ලවා පියවරුන්ට කතා කරවා. முதலாவது வசனத்திலே காண்கிறோம், பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகளின் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன். The Lord in many ways was trying to speak unto man and draw man unto himself. නන් අයුරින් විවිධ ක්‍රම මගින් මිනිසාට කතා කරමින් මිනිසා තමන් වෙතට ඇද ගැනීමට දෙවියන් වහන්සේ තත් කළ අවස්ථාවන් එමටයි. தேவன் அநேக வழிகளிலே மனிதனோடு பேசி அவனை தன்னண்டை சேர்த்துக் கொள்ளும்படிக்கு விரும்புகிறார். The Lord wanted to give man what he has lost and bring him to the perfection that he desires. මිනිසා කුමන කුමන දේවල් නැති කරගත්තේද? ඒ සියලුම දේවල් නැවත ලබාගෙන දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන ඒ තත්වයේ කරා එල්බ ගැනීම පිණිස දෙවියන් වහන්සේ කටයුතු කළසේක. மனிதன் எதை தேவனிடத்திலிருந்து இழந்தானோ அதை மீண்டுமாக தேவன் அவனுக்கு கொடுத்து அவனை தேவனுடைய பூரணத்திற்கு கொண்டு வரும்படி தேவன் விரும்பினார். In diverse manners the Lord was trying to deal with man. බොහෝ කොටස් වලින් අන්දම් වලින් මිනිසා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපත් වූ වගයි. அநேக வழிகளிலே தேவன் மனிதனோடு பேசி அவனை அவனண்டை கொண்டு வர விரும்பினார். Our God is a loving father. අපගේ දෙවියන් වහන්සේ ආදරණීය පියාණන් වනසේක. நம்முடைய தேவன் அவர் அன்பான தேவன். Therefore in his love he was wanting to restore man to his first state. එබැවින් සොකිය ප්‍රේමයෙන් මිනිසා මුල් තත්වයට පමුණුවීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයෙන් ක්‍රියා කළසේ. ஆகவே தேவன் தன்னுடைய அன்பின் நிமித்தமாக மனிதனை மீண்டுமாக தன்னுடைய ஆதி நிலவரத்துக்குள்ளே கொண்டு வர அவர் விரும்புகிறார். Therefore at different times the Lord was dealing with man in different ways. එම නිසා විවිධ කාලවල විවිධ ආකාරවලින් ස්වාමින් වහන්සේ මිනිසා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ අයුරු අපට පැහැදිලි වේ. ஆகவே பலவிதமான காலங்களிலே பலவிதமான வழிகளின் ஊடாக தேவன் மனிதனோடு பேச விரும்புகிறார். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு When we ஸ்தோத்திரம். study the word of God, we can study about 10 dispensations. දේව වචනය අධ්‍යයනය කරද්දී අපට කාල පරිච්ඡේදයන් 10ක් පිළිබඳව කරුණු අවබෝධ කරගත හැකි වේ. தேவனுடைய வசனத்தை நாம் படிக்கிற பொழுது தேவனுடைய வசனத்திலே 10 காலங்களை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். We study about the dispensation of the angels. පළමුවෙන්ම දේවදූතයන්ගේ කාල පරිච්ඡේදය ගැන අපට ඉගෙන ගත හැකි. முதலாவது தூதர்களின் காலத்தை குறித்து படிக்கிறோம். Yesterday we studied about the angels. ඊයේ අපි දේවදූතයන් පිළිබඳව කරුණු ඉගෙන ගත්තා. நேற்று நாம் தூதர்களை குறித்து கற்றுக்கொண்டோம். There we see the dispensation of the angels. අන්න ඒ චිත්‍රයේ ස්ථාන අපට දකින්න පුළුවන් දේවදූතයන්ගේ කාල පරිච්ඡේදය පිළිබඳව. அந்த படம் தான் தூதர்களினுடைய காலத்தை காட்டுகிறது. They were created perfect. දේවදූතයන් මවුන් ලැබුවේ සම්පූර්ණ ලෙස. அவர்கள் பூர்ணமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். And I told you that certain groups of angels fell. දේවදූතයන් සමහර කාණ්ඩ වැටී ගිය බව ඔබට කිව්වෙමි. நான் சொன்னேன் தூதர்களிலே சில கூட்டம் தூதர்கள் விழுந்தார்கள். And because of the fall of the angels, the earth became
without form and void. Devadut- And darkness was upon the face of the deep. දේවදූතයන්ගේ වැටියාම හේතුවෙන් පොළව පාළු හිස්සූ තත්ත්වයට පත්ව පමණක් නොවෙයි මුළු පොළොව තලයම අන්ධකාරයෙන් වැසී ගියේය. இந்த தூதர்களுடைய விழுகை நிமித்தமாக பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் போனது, ஆழத்தின் மேல் இருள் ஆளுகை செய்தது. In Genesis 1st chapter 1st verse, it is said God created the heaven and the earth. But the second verse says it was without form and void. උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ සඳහන් වී ඇත්තේ පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ හා සත් පොළොවත් මැවුසේ යනුවෙනි. ඒ දෙවෙනි පදේ සඳහන් වී ඇත්තේ පොළොව වනයි පාළු හිස්ව තිබුණේය, ගැඹුරු පිට අන්ධකාරය විය. ஆதியாகமம் 1 வசனத்திலே ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் 2 வசனத்திலே பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. God who is perfect in wisdom will not create something without form and void. ප්‍රඥාවෙන් පිරිපුන් දෙවිතුමන් හිස්සූ පාළු යමක් නොමවනසේක. ஞானத்திலே பூர்ணமான தேவன் அவருடைய சிருஷ்டிப்பிலே ஒழுங்கின்மையுமான வெறுமையுமான ஒரு சிருஷ்டிப்பை அவர் செய்வாரா? Man who is a creation of God, he will not make anything without form and void. With his wisdom, he'll try to make everything the best. දෙවියන් වහන්සේගේ මැවිලක් වන මිනිසාම Tamange බුද්ධිය උපකාරී කරගෙන ඔව් යම් දෙයක් නිර්මාණය කළොත් එය හැකිතරම් සම්පූර්ණ ලෙස නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ කරන බවට පැහැදිලි. மனிதனால் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் தானே அவன் தன்னுடைய சொந்த ஞானத்தை கொண்டு தன்னால் முடிந்த திறமையானதை ஒழுங்காக அவன் செய்ய விரும்புகிறான். If it is so, will God create something without form and void? තත්ත්වය එසේනම් මෞංකාර දෙවියන් වහන්සේ හිස්සූ පාළු යමක් අසම්පූර්ණ ලෙස කිසියම් දෙයක් මමනසේක්ද? அது அப்படியாக இருந்தால் சிருஷ்டி தேவன் அவர் ஒரு சிருஷ்டிப்பை செய்கிற பொழுது ஒழுங்கின்மை வெறுமையுமாக அதை செய்வாரா? I don't have time to take verses and speak to you in detail about these things now. සුද්ධ ලිවිලි පාඨය නුපුටා දක්වමින් සියල්ල විස්තරාත්මක කරුණු ගෙන හර දැක්වීමට දැන් කාල වේලාව මදි. வேத வசனங்களை மேற்கோள் காட்டி இப்பொழுது எனக்கு பேச நேரம் போதாது. But because of the fall of the angels, as we studied last night, ඊයේ රාත්‍රී අධ්‍යයනය කළ පරිදි දේවදූතයන්ගේ වැටි යාමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් நேற்றிரவு நாம் கற்றுக்கொண்டதைப் போல தேவதூதனுடைய விழுகை the நிமித்தமாக earth became without form and void. පොළව පාළු හිස්සූ තත්ත්වයට පත් වුණා. பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக மாறினது. Darkness was upon the face of the deep. ගැඹුරු පිට අන්ධකාරය විය. ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது. Then from the next verse onwards, we see the Lord reforming the earth. ඊළඟ පදයේ සිට පහට අපි දකින්නේ මේ පොළව පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ නොත් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු උන්වහන්සේ ආරම්භ කරන ආකාරයයි. அடுத்த வசனத்திலிருந்து நாம் படிக்கிற பொழுது தேவன் நிமிண்டமாக இந்த பூமியை சீர்திருத்துகிறதை நாம் காண்கிறோம். And the Lord reformed the earth and created man. පොළව යලි ප්‍රතිසංස්කරණය කොට ස්වාමින් වහන්සේ මිනිසා මැවූසේක. பூமியை சரியாக நிர்மாணித்து பிற்பாடு அவர் மனிதனை உருவாக்கினார். Man was created, as we studied, in the likeness and image of God. අප අධ්‍යයනය කළ පරිදි මිනිසා මමන ලද්දේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් උන්වහන්සේගේ සමානත්වය ලෙසයි. நாம் கற்றுக்கொண்டபடி மனிதனை தேவன் தம்முடைய சாயலின்படியும் தம்முடைய ரூபத்தின்படியும் He உருவாக்கினார். was kept in the Garden of Eden. ඔව් ඒ දනුවේ තබන ලදී. ஏதேன் தோட்டத்தில் அவன் வைக்கப்பட்டான். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයක් වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். The time that he was in the Garden of Eden is known as the dispensation of innocence. මිනිසා ඒ දනුවේ රැඳී සිටි කාල පරිච්ඡේදය අහිංසකකමේ කාලය වශයෙන් හැඳින්වේ. மனிதன் ஏதேனிலே இருந்த நாட்கள் அது அறியாமையின் காலம் என்று அறியப்படுகிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். That is what we see in this picture. මෙම චිත්‍රය අපි දකින්න යන්නේ දෙයයි. அதைத்தான் அந்த படத்திலே காண்கிறோம். The period that man was in the Garden of Eden is known as the dispensation of innocence. මිනිසා ඒ දනුවේ කල් යවූ ඒ වකවානුව අහිංසකමේ කාල පරිච්ඡේදය වශයෙන් හැඳින්වේ. மனிதன் ஏதேனில் இருந்த காலத்தை அறியாமையின் காலம் என்று குறிப்பிடுகிறோம். That is the second dispensation. ඒ දෙවන යුගයයි. அது இரண்டாவது காலம். From the time that Adam and Eve was chased out of the Garden of Eden till the law was given, it is known as the period of the conscience. ආදාම් සහ ඒව යන දෙපළ ඒදන් උයනෙන් නිර්පා දමුන් ලැබූ දවසේ සිට ව්‍යවස්ථාව දෙනු ලැබූ දවස දක්වා කාල පරිච්ඡේදය නොදන්නා කමේ කාල ඒ හෘද සාක්ෂි කාලය වශයෙන් හඳුන්වනු ලබනවා. ஆதாமும் ஏவாளும் தேவனால் தோட்டத்தை விட்டு துரத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து அவர்களுக்கு பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்படும் வரைக்கும் இருந்த கால பகுதி அது அறியாமையின் காலம், மனச்சாட்சியின் காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. It is known as a dispensation of conscience. ඊට හෘද සාක්ෂි කාල පරිච්ඡේදය කියනු ලැබේ. அது மனச்சாட்சியின் காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Then from the time the law was given till the time of John the Baptist, it is known as a dispensation of the law.
ව්‍යවස්ථාව දෙන්න ලැබූ දා පටන් ස්නාවක යොහන්තුමාගේ කාලය දක්වා කාල පරිච්ඡේදය ව්‍යවස්ථා යුගයේ වශයෙන් හැඳින්වෙයි. நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து யோவான் ஸ்நானனுடைய காலம் வரைக்கும் உள்ள காலப்பகுதி அது நியாயப்பிரமாண காலம் என்று அறியப்படுகிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Fifthly, we see that period of transition. පස්වෙනුව වෙනස් වීමෙන් හෝ සංක්‍රමණික කාලය අපට දැකිය හැකි. ஐந்தாவது மாறுதலின் காலம். Sixthly, the dispensation of grace. සයවෙනුව කරුණාවේ යුගය. ஆறாவது கிருபையின் காலம். Seventhly, the first dispensation of the first 3.5 years tribulation. සත්වෙනුව වසරත පීඩා කාලයේ පළවන වසර 3.5 ஆறாவது முதல் 3.5 வருட ஏழாவது முதல் 3.5 வருட உபத்திரவ காலம். Eighthly, the අටවෙනුව second 3.5 years tribulation. අටවෙනුව පීඩා කාලයේ දෙවන වසර 3.5 කාල පරිච්ඡේදය. எட்டாவது இரண்டாவது 3.5 வருட உபத்திரவ காலம். Seventhly, the millennial kingdom. සත්වෙනුව දහසක් අවුරුදු රාජ්‍ය සමය. ஏழாவது 1000 வருட சரசாட்சி. ஒன்பதாவது 1000 வருட சரசாட்சி. அரவாசி பேருக்கு மேல தமிழ்ல எழுதுறாங்க. ஒழுங்கா சொல்லுங்க. Ninth is the millennial kingdom. නවවෙනුව දහසක් අවුරුදු රාජ්‍ය සමයයි. ஒன்பதாவது 1000 வருட சரசாட்சி. 10th is eternity. දසවෙනුව සදාකාලය. பத்தாவது நித்தியம். These are different dispensations of which we study in the word of God. මේවා දේවචන අපි ඉගෙන ගන්නා විවිධ කාල පරිච්ඡේදයන් වශයෙන් හඳුන්වා දී හැක්කේය. இவை தேவனுடைய வசனத்திலே கற்றுக்கொள்கிறதான பலவிதமான காலங்கள். And when we study the word of God, දේවචනය ඉගෙන ගන්නා විට தேவனுடைய வசனத்தை படிக்கிற பொழுது in certain period of certain dispensations, we see righteous people. සමහර යුගයන් වලදී අපට දකින්න පුළුවන් ඒ කාල පරිච්ඡේද ජීවත් වූ ධර්මිෂ්ඨ සෙනග. பலவிதமான காலங்களுக்குள்ளே பலவிதமான நீதிமான்களை காண்கிறோம். In the conscience period, we study of righteous people. හෘද සාක්ෂි කාලයේ ධර්මිෂ්ඨ පුද්ගලයන් ජීවත් වූ ආකාරය අපට දැකිය හැකි. மனச்சாட்சி காலத்திலே ஜீவித்ததான பரிசுத்தவான் நீதிமான்களை குறித்து They were கற்றுக்கொள்கிறோம். heroes of faith. ඔවුන් ඇදහිල්ලේ වීරවරයන්. அவர்கள் விசுவாச வீரர்கள். In the law period dispensation, we see about the righteous people. ව්‍යවස්ථා කාල පරිච්ඡේදයේ ධර්මිෂ්ඨ පුද්ගලයන් ගැන අපට දැකිය හැක. நியாயப்பிரமாண காலத்திலே ஜீவித்ததான நீதிமான்களை காண்கிறோம். Praise be to God. දේවයන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். It is true that they were righteous, but they have not attained to the perfection that the Lord desires of man. ඔවුන් දැහැමි පුද්ගලයන් වූ බව සත්‍යයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මිනිසා වෙතින් අපේක්ෂා කරන ඒ පූර්ණත්ව කරා එල්බ ගැනීමට මොහු අසමත් වූහ. அவர்கள் நீதிமான்கள் என்பது உண்மைதான். ஆனாலும் தேவன் விரும்புகிறதான பூரணத்திற்கு அவர்கள் வரவில்லை. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். When we turn to the book of Hebrews and study, හෙබ්‍රේයුගේ පොතට හරවා අපි අධ්‍යයනය කරද්දී எபிரேயருடைய நிருபத்தை திருப்பி நாம் படிக்கிற பொழுது in Hebrews 11 chapter, හෙබ්‍රේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் yeah, we see the heroes of faith. ඒ ඇදහිල්ල වීරවරයන් අපට දැකිය හැක. அங்கே விசுவாச வீரர்களை காண்கிறோம். We study about Abel. ආබේල් ගැන දැකිය හැක. ஆபேலை படிக்கிறோம். We read about Enoch. ඒනොක් ගැන ඉගෙන ගත හැක. ஏனோக்கை குறித்து We read படிக்கிறோம். about Noah. නෝවා ගැන ඉගෙන ගත හැක. நோவாவை குறித்து We படிக்கிறோம். read about Abraham, ආබ්‍රහම් ගැන අපට තේරුම් ගත හැක. ஆபிரகாமை குறித்து படிக்கிறோம். Isaac, ඊසාක්, ஈசாக்கை குறித்து Jacob, படிக்கிறோம். යාකෝබ්, யாக்கோபு, Joseph. යෝසෙප්. ஜோசேப். Praise be to දේවයන් God. වහන්සේට ස්තුති கர்த்தருடைய වේවා. நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Not only that, when we study the word of God, we can study about Job also. එපමණක් Who lived නොවේ. during that time between Abraham and Moses. එපමණක් නොවේ ආබ්‍රහම් සහ මෝසස් ජීවත් වූ කාල පරිච්ඡේදයේ කාලය අතරද ජීවත් වූ යෝබ් පිළිබඳව අපට කරුණ ඉගෙන ගත හැක. அதோடு கூட ஆபிரகாம் மோசே அவருடைய காலப்பகுதிக்கு இடையிலே ஜீவித்ததான ஜோபை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். They were all righteous people. ඔවුන් සියලු දෙනාම ධර්මිෂ්ඨ සෙනග. அவர்கள் யாவருமே நீதிமான்கள். But none of them could attain to the perfection that the Lord desires of man. නමුත් ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙකුටත් පුළුවන් වූයේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ මිනිසා වෙතින් අපේක්ෂා කරන ඒ පූර්ණත්ව කරා එල්බ ගැනීමට. ஆனால் அவர்களிலே ஒருவராலும் கூட தேவன் விரும்பினதான அந்த பூரணத்தின் அளவிற்கு வந்து எட்ட முடியவில்லை. Then when we come to the law period also, Then- we read about saints of God. දැන් ව්‍යවස්ථා කවට පිවිසෙද්දී අපට එහිදීද සුද්ධවන්තයන් දැකිය හැක. நியாயப்பிரமாண காலத்திலும் பரிசுத்தவான்களை நாம் காண்கிறோம். They were righteous people. ඔවුන්ද ධර්මිෂ්ඨ වූ සෙනග. அவர்களும் நீதிமான்கள். When we study, we can study about Gideon, Barak, Jephthah, David, Samuel, Elijah, Daniel, and so on. ගිඩියෝන් ගැනද බාරාක්, ජෙප්තා, දාවිද්, සාමුවෙල්, එලියා, දානියෙල් වැනි අය ගැනද අපට ඉගෙන ගත හැක. கிதியோன், பாராக், ஜெப்தா, தாவீது, சாமுவேல், தானியேல் போன்றவர்களை நாம் படிக்கிறோம்.
We can study about so many saints of God. බොහෝ සුදුවන්තයන් පිළිබඳ අපට කරුණු ඉගෙන அநேக ගත හැකියි. பரிசுத்தவான்களை குறித்து படிக்கிறோம். But they all could not reach the perfection that the Lord desired. නමුත් ඔවුන්ගෙන් කිසිවෙකුටවත් පුළුවන් වූයේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන පූර්ණත්වය කරා එල්බ ගැනීමට. ஆனால் தேவன் விரும்பினதான அந்த பூர்ணத்தை அவர்களால் எட்ட முடியவில்லை. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයක් වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். When we turn to Revelation, the 4th chapter, එළිදරව් 4වෙනි පරිච්ඡේද හරවා කියව බලද්දී வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரத்தை திருப்பி படிக்கிற பொழுது there John has a vision about eternity. එහි සුදවර යොහන් තුමාට සදාකාල පිළිබඳ දර්ශනයක් ලැබේ. அங்கே யோவான் நித்தியத்தை குறித்து ஒரு தரிசனத்தை காண்கிறார். In this diagram we see that. මෙම චිත්‍රයේ එය පැහැදිලි කර දී ඇත. இந்த படத்திலே அதை காண்கிறோம். He sees the throne of God. ඔව් දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහසුන දකි. அங்கே தேவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கிறது. Then round about the throne of God there were 24 seats. ඒ වටා වැඩි ආසන 24ක් තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. அங்கே சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் 24 ஆசனங்களை காண்கிறோம். And also we read about the 4 living creatures. ඉන්මසෝ ජීවමාන සත්ව 4 දෙනා ගැන අපිට දකිය හැකියි. தொடர்ந்து 4 ஜீவன்களை காண்கிறோம். Read Revelation 4th chapter. එළිදරව් 4වෙනි පරිච්ඡේද හරවා வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரம் Read from the second verse. දෙවෙනි පදයේ සිට 2ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். உடனே ஆவிக்குள்ளானேன், அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். வீற்றிருந்தவர் பார்வைக்கு வச்சிர கல்லுக்கும் பதுமராத்துக்கும் ஒப்பாயிருந்தார். அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்தது. அது பார்வைக்கு மெரகதம் போல் தோன்றிற்று. அந்த சிங்காசனத்தை சூழ 24 சிங்காசனங்கள் இருந்தன. 24 மூப்பர்கள் வெண்வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனங்களின் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன். அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னலும் இடிமுழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன. தேவனுடைய 7 ஆவிகளாகிய 7 அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன. அந்த சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக பளிங்கு கொப்பான கண்ணாடி கடல் இருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் 4 ஜீவன்கள் இருந்தன. அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன. එකිනෙහිම මම ආත්මයන් වහන්සේ තුල සිටියෙමි. එවිට ස්වර්ගයෙහි සිංහාසනයක් තිබුණේය. ඒ සිංහාසනයේ එක්කෙනෙක් වැඩවුන් සේක. එහි වැඩවුන් තනන් වහන්සේ පෙනීමෙන් සූර්ය කාන්ති සහ ලෝහිතාංක මණික් වලට සමානව සිටිසේක. සිංහාසනයේ අවට මරකතයට සමානව පෙනුන දේදුන්නක් තිබුණේය. ඒ සිංහාසනයේ වටේට සිංහාසන 24ක් තිබුණේය. ඒ සිංහාසන මැත්තේහි වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනෙක් සුදු වස්ත්‍ර පැළඳ තමුන්ගේ හිස් මතයේ රන් ඔටුනු ඇතුව වාඩි වී හිඳිනවා දුටිමි. සිංහාසනයෙන් විදුලිද ශබ්දද ගර්ජන අද නික්මුණේය. සිංහාසනයේ ඉදිරියේ ගිනි පහන් සතක් දැල්වෙමින් තිබුණේය. ඒවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන්න් සද්දෙනාය. අත්වෙනි පද කියන්න. සිංහාසනයේ ඉදිරියේ අත්වෙනි පද දක්වා කියන්න. 7ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசியுங்கள். සිංහාසනයේ ඉදිරියේ පළඟුවා සමාන වූ වීදුරු සමුද්‍රයක් වැනි පෙනීමක් විය. සිංහාසනයේ මැදයේ සිංහාසනයේ අවටත් ඉස්සරහින්ද පස්සෙන්ද ඇස්වලින් පිරුණා වූ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනෙක් සිටියෝය. පළවෙනි සත්වයා සිංහයෙකුට සමානය. දෙවෙනි සත්වයා වස්සෙකුට සමානය. තුන්වෙනි සත්වයාට මිනිසෙකුගේ මෙන් මූණක් තිබුණේය. සතරවෙනි සත්වයා පියාසර කරන රාජාලයෙකුට සමානය. முதலாம் ஜீவன் சிங்கத்திற்கு ஒப்பாகவும், 2ஆம் ஜீவன் காளைக்கு ஒப்பாகவும், 3ஆம் ஜீவன் மனுஷ முகம் போன்ற முகம் உள்ளதாகவும், 4ஆம் ஜீவன் பறக்கிற கழுகுக்கு ஒப்பானாகவும் இருந்தன. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. Praise be to God. Yeah, first of all we see a throne. පළමුවෙන් අපිට දකින්න පුළුවන් සිංහාසනයක්. முதலாவது ஒரு சிங்காசனத்தை காண்கிறோம். Then we see, read on. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Then we see about the 24 seats on which 24 elders were seated. ඉන්පසුව වැඩිමාන 24 දෙනෙක් හිඳගෙන හුන් සිංහාසන 24ක් අපිට දැකිය හැකියි. பிற்பாடு 24 மூப்பர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறதான 24 சிங்காசனங்களை காண்கிறோம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. And in the midst of the throne and round about the throne 4 beasts. සිංහාසනයේ මැදෙහි සිංහාසන අවටත් ඇස්වලින් පිරුණා ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනෙක් සිටියෝය. அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் 4 ஜீவன்கள் இருந்தன. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man,
and the fourth beast was like a flying eagle. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். Here we see the vision that John had about eternity. සුදුර යොහන් තුමාට සදාකාලය පිළිබඳව ලැබුණු දර්ශනය පිළිබඳව අපිට මේ ස්ථානයේ දැකිය இந்த හැකියි. இடத்திலே பரிசுத்த யோவான் நித்தியத்தை குறித்து கண்டதான தரிசனத்தை காண்கிறோம். These 24 elders are the saints of the conscience period. මෙම වැඩිමාල 24 දෙනා හෘද සාක්ෂි යුගයේ සුද්ධවන්තයන් නිරූපණය කරනවා. இந்த 24 மூப்பர்கள் அவர்கள் மனச்சாட்சி கால பரிசுத்தவான்கள். And the 4 beasts are of a higher order than these 24 elders. මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා වැඩිමාල් 24 වඩා ඉහළ මට්ටමක සිටින සුද්ධවන්තයන් පෙන්눔 කරනවා. இந்த 4 ஜீவன்கள் அவர்கள் இந்த மூப்பர்களிலும் விட ஒரு மேன்மையான ஒரு அனுபவத்தை உடையவர்கள். They are the saints of the law period. ඔවුන් ව්‍යවස්ථා යුගයේ සුද්ධවන්තයන්ය. அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்து கால பரிசுத்தவான்கள். And when we study about them, what do we see? ඔවුන් පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න විටදී අපි දකින්නේ මොනවද? அவர்களை குறித்து நாம் படிக்கிற பொழுது என்ன காண்கிறோம்? Each one had a different face. හැම සත්වයකටම වෙනස් මුහුණක් තිබුණා. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு முகங்கள் இருந்தன. One had the face of a lion, එක ජීවමාන සත්වයකට සිංහෙකුට සමාන මුහුණක් තිබුණා. ஒரு ஜீவனுக்கு சிங்கத்திற்கு ஒப்பான முகம் the இருந்தது. other one had the face of a calf, අනෙක් සත්වයා වස්සෙකුට සමානය. மற்ற ஜீவனுக்கு காளைக்கு ஒப்பான முகம் the இருந்தது. third beast had the face of a man, තුන්වෙනි සත්වයාට මිනිසෙකුගේ මේ මුහුණක් තිබුණේ. மூன்றாம் ஜீவனுடைய முகம் மனுஷ முகமாக the இருந்தது. fourth had the face of an eagle. සතරවෙනි සත්වයාට පියාසර කරන රාජ්‍යයට මුහුණ තිබුණේ. நான்காம் ஜீவன் பறக்கிற கழுகுக்கு ஒப்பான முகமாக இருந்தது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ සුදු වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். What does it show? ඒ පෙන්눔 කරන්නේ කුමක්ද? இது என்னத்தை காண்பிக்கிறது? Each of them were perfected in one character. ඒ එක එකනා කිසියම් චරිතයකින් එක් ස්වභාවයකින් පූර්ණව සිටියා. அவர்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சுபாவத்திலே பூரணம் அடைந்திருக்கின்றன. Those saints were perfected only in one character. එම සුද්ධවන්තයන් සම්පූර්ණත්වයට පත් වූයේ එක් විශේෂ ගුණාංගයකින් පමණයි. அந்த பரிசுத்தவான்கள் ஒரு சுபாவத்திலே தான் பூரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள். Face of a lion means they were righteous. සිංහයෝගේ මුණ පෙන්눔 කරන්නේ ධර්මිෂ්ඨකම. ඔවුන් ධර්මිෂ්ඨව සිටියා යන්නයි. சிங்கத்திற்கு ஒப்பான முகம் அது நீதிமான்களை காட்டுகிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை They were ஸ்தோத்திரம். perfected in the righteousness of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම තුල ඔවුන් සම්පූර්ණව සිටියා. அவர்கள் தேவனுடைய நீதியிலே நிறைவாக The இருந்தார்கள். other had the face of a calf. අනෙක් සත්වයාට වස්සයෝගේ මුණක් තිබුණේ. அடுத்த ஜீவனுக்கு காளையின் முகம் இருந்தது. Calf shows the life of service. වස්සා පෙන්වන්නේ සේවය කිරීමේ ජීවිතයයි. அது பணிவிடை செய்கிறதான ஆவியை They காட்டுகிறது. suffered for the Lord. ඔවුන් ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් දුක් විඳ සෙනගය. அவர்கள் தேவனுக்காக பாடுபட்டவர்கள். The other one had the face of a man. අනෙක් සත්වයාට තිබුණේ මනුෂ්‍යයෝගේ මුණක් කිය. மற்ற ஜீவனுக்கு மனுஷ முகம் இருந்தது. What does the face of man show? මිනිසාගේ මුණ පෙන්වන්නේ කුමක්ද? மனுஷ முகம் என்னத்தை Man காண்பிக்கிறது? was created in the likeness and image of God. මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් උන්වහන්සේගේ සමානත්වය ලෙස මවන ලදී. மனிதன் தேவனுடைய சாயலின்படியும் அவருடைய ரூபத்தின்படியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். About God, what do we see in the book of 1 John? පළවෙනි යොහන් පොතේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන අපි දකින්නේ මොනවද? தேவனை குறித்து முதலாம் யோவானில் என்ன காண்கிறோம்? Fourth chapter, first 8th verse. හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8වෙනි පදේ நான்காம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். God is love. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයයි. தேவன் அன்பாக இருக்கிறார். So the face of man shows love. එබැවින් මනුෂ්‍යයාගේ මුණ ප්‍රේමය පෙන්눔 කරයි. மனித முகம் அது அன்பை காட்டுகிறது. Some were perfected in the love of God. සමහරුන් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල සම්පූර්ණව සිටියා. சிலர் தேவனுடைய அன்பிலே பூரணராக The இருந்தார்கள். other beast had the face of an eagle. අනෙක් සත්වයාට රාජලෝකයේ මුණ තිබුණේ. மற்ற மிருகத்திற்கு கழுகினுடைய முகம் இருந்தது. Eagle always lives in high places. සෑම විටම ස්වර්ගීය ස්ථානවල රැඳී සිටිනවා. கழுகு எப்பொழுதும் அது உன்னதங்களிலே வாசம் பண்ணுகிறது. What does it show? ඒ පෙන්වන්නේ කුමක්ද? அது என்னத்தை And காண்பிக்கிறது? living a heavenly life in communion with the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සහභාගීත්වයෙන් උසස් වූ ජීවිතයක් ගත කිරීම පෙන්눔 කරයි. ஒரு உன்னதமான தேவனோடு ஐக்கியப்பட்ட ஒரு ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். Each one of them were perfected in one character. එම නිසා ඔවුන්ගෙන් හැම කෙනෙක්ම කිසියම් චරිත ගුණාංගයකින් එක් චරිත ගුණාංගයකින් වර්ධනය වී அவைகள் සම්පූර්ණ වී සිටියා. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சுபாவத்திலே பூரணமடைந்தன. But none of them were perfect like God. නමුත් ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්වත් දෙවියන් වහන්සේ ලෙසින් සම්පූර්ණව සිටියේ නැත. ஆனால் அவர்களிலே ஒருவரும் தேவனுடைய பூர்ணத்தை வந்து எட்டவில்லை. About the ones who go to the throne of God, what do we see? දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසන කරා එල්බ ගන්නවුන් පිළිබඳව අප දකින්නේ මොනවාද? தேவனுடைய சிங்காசனத்தை நோக்கி செல்லவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதியை குறித்து நாம் படிக்கிற பொழுது என்ன காண்கிறோம்? Ezekiel 1st chapter we read about them. එසකියල් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔවුන් ගැන අපට කියවිය හැකියි. அவர்களை குறித்து எசேக்கியேல் முதலாம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். Read from the 4th verse. හතරවෙනි පදය. நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். இதோ வடக்கிருந்த புசல் காற்றும் பெரிய மேகமும் அத்தோடைய கலந்த அக்கினியும் வர கண்டேன். அதை சுற்றிலும் பிரகாசமும் அதன் நடுவில் அக்கினிக்குள்ளிருந்து விளங்கிய சொகுசாவின் நிறமும் உண்டாயிருந்தது. அதன் நடுவிலிருந்து 4 ஜீவன்கள் தோன்றின. அவைகளின் சாயல் மனுஷ சாயலா இருந்தது. அவைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் நன்னாங்கு முகங்களும்
ஒவ்வொன்றுக்கும் 4 செட்டைகளும் இருந்தன. அவளுடைய கால்கள் நிமிர்ந்த கால்களாய் இருந்தன. அவர்களுடைய உள்ளங்கால்கள் கன்றுக்குட்டியின் உள்ளங்கால்களுக்கு ஒப்பாயிருந்தன. அவைகள் துளக்கப்பட்ட வெண்கலத்தின் வர்ணமாய் மின்னிக் கொண்டிருந்தன. அவர்களுடைய செட்டைகளின் கீழ் அவைகளின் 4 பக்கங்களிலும் மனுஷ காய்கள் இருந்தன. அந்த 4க்கும் அதினதின் முகங்களும் அதினதின் செட்டைகளும் உண்டாயிருந்தன. அவைகள் ஒவ்வொன்றின் செட்டைகளும் மற்றதின் செட்டைகளோடு சேர்ந்திருந்தன. அவைகள் செல்லுகையில் திரும்பாமல் ஒவ்வொன்றும் தன் தன் திசைக்கு நேர்முகமாய் சென்றன. 12 வசனம் வரை வாசிங்க. அவர்களுடைய முகங்களின் சாயலாவது வலது பக்கத்தில் 4 மனுஷ முகமும் சிங்க முகமும், இடது பக்கத்தில் 4 எருது முகமும் கழுகு முகமாய் இருந்தன. அவர்களுடைய முகங்கள் இப்படி இருக்க அவர்களுடைய செட்டைகள் மேலே பிரிந்திருந்தன. ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள 2 செட்டைகள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருந்தன. மற்ற 2 செட்டைகள் அவைகளுடைய உடல்களை மூடின. அவைகள் ஒவ்வொன்றும் தன் தன் திசைக்கு நேர்முகமாய் சென்றது. ஆவி போக வேண்டும் என்ற எவ்விடத்துக்கும் அவைகள் போயின. போகையில் அவைகள் திரும்பி பார்க்கவில்லை. මා බැලූ විට හුලං කුණාටුවක් උතුරෙන් එනවා දුටිමි. මහත් වලා පටලයක්ද ඇවිලි යන ගින්නක්ද ඒ වටකර දීප්තිමත් කමක්ද දීලියන පිත්තලමෙන් ගින්න මැද සිට බැබිලීමක්ද වූයේය. තව දෙහි මැද සිට සත්වයන් 4 දෙනෙකුගේ ස්වරූප නික්මුණේය. ඔවුන්ගේ පෙනීම මෙසේය. ඔවුන්ට මනුෂ්‍ය ස්වරූපය තිබුණේය. ඔවුන් එකිනෙකාට මුහුණු 4ක්ද එකිනෙකාට පියාපත් 4ක්ද විය. ඔවුන්ගේ පාද ඇද නැති පාදය. ඔවුන්ගේ පාද පතුල් වස්සකුගේ පාද පතුල් මෙන්ය. ඒවා දීප්තිමත් පිත්තලමෙන් දිලිසුණේය. ඔවුන්ගේ 4 පැතිවල ඔවුන්ගේ පියාපත් යට මනුෂ්‍ය අත් තිබුණේය. ඒ 4 දෙනාගේ මුහුණු සහ පියාපත්ද මෙසේය. ඔවුන්ගේ පියාපත් එකිනෙකට බැඳී තැවිරී තිබුණේය. ඔවුහු යන විට නොහැරි කෙලින් ඉස්සරහට ගියෝය. ඔවුන්ගේ මුහුණුවල ස්වරූප මෙසේය. ඔවුන්ට මනුෂ්‍ය මුහුණක්ද, ඔවුන් 4 දෙනාට දකුණු පැත්තේ සිංහ මුහුණක්ද, ඔවුන් 4 දෙනාට වම් පැත්තේ ගව මුහුණක්ද, ඔවුන් 4 දෙනාට රාජලි මුහුණක්ද බැගින් තිබුණේය. ඔවුන්ගේ මුහුණද ඔවුන්ගේ පියාපත්ද ඉහළින් වෙන්ව තිබුණෝය. එකිනෙකාගේ පියාපත් දෙකක් තවත් කෙනෙකුගේ පියාපත් දෙකකට වැදී තිබුණේය. දෙකකින් ඔවුන්ගේ ශරීරය වැසී තිබුණේය. ඔවුන් එක එකා කෙලින් ඉස්සරහට ගියේය. ආත්මය යම් තැනකට යන්න කැමති වීද ඔවුහු එහි ගියෝය. ඔවුහු යන විට නොහැරුණෝය. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber out of the midst of the fire. Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man, and everyone had 4 faces, and everyone had 4 wings, and their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot, and they sparkled like the color of burnished brass. And they had the hands of a man under their wings on their 4 sides, and they 4 had their faces and their wings. Their wings were joined one to another. They turned not when they went everyone straight forward. As for the likeness of their faces, they 4 had the face of a man and the face of a lion on the right side, and they had the face of an ox on the left side. They 4 also had the face of an eagle. Thus were their faces, and their wings were stretched upward. 2 wings of everyone were joined one to another, and 2 covered their bodies. And they went everyone straight forward. Whither the Spirit was to go, they went, and they turned not when they went. Praise be to God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන්වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Here we see about 4 living creatures. මේ ස්ථානයේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනෙකු පිළිබඳව අපි දැකිය හැකි. இந்த இடத்திலே 4 ஜீவன்களை குறித்து பார்க்கிறோம். And about them, what do we see? ඔවුන් ගැන අපි දකින්නේ මොනවද? இவர்களை குறித்து நாம் என்ன காண்கிறோம்? Each one of them had 4 faces. ඔවුන්ගේ හැම කෙනෙකුටම එක මුහුණක් බැගින් 4 මුහුණු 4ක් බැගින් තිබුණා. இதிலே ஒவ்வொன்றுக்கும் 4 முகங்கள் இருந்தன. They are the ones who are to inherit the throne of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ උතුම් කරගෙන සුදුසන් වනුයේ මොහුන් පමණි. இவர்களே தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு தகுதியுடையவர்கள். Here Ezekiel has a vision about the perfected saints of the New Testament period. මේ එසකියලට දර්ශනයක් ලැබෙනවා නවගිය උසුම් යුගයේ ජීවත් වන සම්පූර්ණත්වයට පත් වූ සුද්ධවන්තයන් පිළිබඳව. புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய பூரணத்தை குறித்து இங்கே எசேக்கியேல் ஒரு தரிசனத்தை காண்கிறார். Purpose of our ministry is to present every man perfect in Christ Jesus. අපගේ සේවයේ අරමුණ වූ කාලී සියලු මනුෂ්‍යයන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්පූර්ණ කොට ඔප්පු කිරීමයි. நாம் எங்களுடைய ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் எந்த மனிதனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பூரணராக If நிறுத்துவது. man is to go to the throne of God, මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය කරා එල්බ ගැනීම සඳහා නම් ஆகவே ஒரு மனிதன் தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு செல்ல he வேண்டுமாக must இருந்தால் come to this perfection that we read of in
in Ezekiel first chapter. එසකේල් පළවෙනි පරිච්ඡේදය අප කියවන සම්පූර්ණත්වය කරා ඔහු එල්බ ගත යුතුමය. இசைக்கேல் முதலாம் அதிகாரத்திலே வாசித்ததான அந்த பூரணத்திற்கு அவன் கடந்து வர The வேண்டும். Old Testament saints, they were perfected in one character. පරගියුසුම් කාලේ සුද්ධවන්තයන් එක් එක්කෙනා එක චරිතකින් පමණයි සම්පූර්ණත්වයට පත්ව සිටියේ. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒன்றொன்றிலே பூர்ணமாக இருந்தார்கள். Therefore, they are unable to inherit the throne of God. මේ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසන උරුම කර ගැනීමට වරම් නොලැබුණි. ஆகவே தான் அவர்களால் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்க முடியாமல் That is why போய்விட்டது. we read in the word of God, the Lord is keeping something better for us than them. මේ නිසායි දේව වචනේ අප කියවන්නේ ඔවුන්ට වඩා උතුම් වූ යමක් දෙවියන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් තබා තිබෙන බව. ஆகவே தான் தேவனுடைய வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் நமக்கென்று தேவன் ஒரு விசேஷித்ததான நன்மையான ஒன்றை தெரிந்திருக்கிறார். The New Testament saying the Lord is keeping his throne. නමුත් නවසකමේ නවගිවිසුමේ සුද්ධවන්තයන් සඳහා තමන්ගේම සිංහාසනය උන්වහන්සේ සූදානම් කර ඇත. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு தேவன் தம்முடைய சிங்காசனத்தை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். For that they must have this fourfold perfection in their life. මේ සඳහා උන්ගේ ජීවිතේ මේ සිව් වැදහැරුම් සම්පූර්ණත්වය අවශ්‍ය වී තිබේ. ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த 4 விதமான பூரணங்களையும் திட்ட வேண்டும். In this Ezekiel first chapter, what do we see? මෙසකේල් පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපි දකින්නේ මොනවාද? எசேக்கியேல் முதலாம் அதிகாரத்தில் என்ன காண்கிறோம்? These four beasts, each of them had four faces. මේ ජීවමාන සත්වයන් සතර දෙනාට මූණ සතරක් බැගින් තිබුණා. இந்த 4 ஜீவன்களும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 4 முகங்கள் இருந்தன. We should have that perfection in our lives. අපගේ ජීවිතවල එම සම්පූර්ණත්වය අවශ්‍ය වේ. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பூரணம் தேவை. On one side, they had the face of a man and of a lion. එක් පසකින් ඔවුන්ට සිංහෙව්ගේ මුහුණත් මිනිසෙව්ගේ මුහුණක් තිබුණේ. ஒரு பக்கத்திலே மனித முகமும் சிங்க முகமும் இருந்தது. Praise be to God. දෙවියන් වාසය සිදු වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை We ஸ்தோத்திரம். have got to be perfected in the love of God. අප දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල සම්පූර්ණත්වයට පත් වී සිටිය යුතුයි. ஆகவே தேவனுடைய அன்பிலே நாம் பூரணராக When வேண்டும். we study about the love of God, what do we see? දේව ප්‍රේමය පිළිබඳ ඉගෙන ගන්නටදී අපි දකින්නේ මොනවාද? தேவனுடைய அன்பை குறித்து கற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது நாம் என்ன It is காண்கிறோம்? a selfless love. එය ආත්මාර්ථයෙන් තොර වූ ප්‍රේමයක්ය. அது சுயம் இல்லாத ஒரு அன்பு. When we study about the love of God the Father, He gave His best, His only begotten Son for our sake. පියව දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය පිළිබඳ සලකා බලද්දී අප සෑම දෙනා වෙනුවෙන් තමන්ගේ හොඳම දෙය, විශිෂ්ටතම දෙය, තමන්ගේ එක ජාතක පුත්‍රයාණන් අප වෙනුවෙන් දෙවා වදාළසේක. பிதாவினுடைய அன்பை குறித்து பார்க்கிற பொழுது அவர் தன்னுடைய திறமையானதை தன்னுடைய உரைப்பாரான குமாரனை நமக்காக கொடுத்தார். When we see about the love of the Son, පුත්‍රයන්ගේ ප්‍රේමය පිළිබඳව කරුණු අධ්‍යයනය කරද්දී குமாரனுடைய அன்பை குறித்து பார்க்கிற பொழுது He gave His own life for our sake. තමන්ගේම ජීවිතය අප වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළසේක. நமக்காக அவர் தன்னுடைய சொந்த ஜீவனையே கொடுத்தார். When did He give His life for our sake? තමන් වෙනුවෙන් සෝකේ ජීවිතය පූජා කළේ කවදාද? நமக்காக எப்பொழுது அவர் தன்னுடைய ஜீவனை அர்ப்பணித்தார்? When we were yet enemies to God, අප උන්වහන්සේ He gave His life for our sake. දෙවියන් වහන්සේගේ සතුරන්ව සිටිය කල අප වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කළසේක. நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய ஜீவனை நமக்காக தியாகமாக்கினார். Tell in short, the love of God means willing to spend and to be spent. ලෝණ්ඩින් කිවතොත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය යනු වැය කිරීමටත් වැය කරනු ලැබීමටත් සැදී පැහැදී සිටීමයි. சுருக்கமாக சொன்னால் தேவனுடைய அன்பு என்று சொல்வது செலவு பண்ணுவதும் செலவு பண்ணப்படுவதுமாக இருக்கிறது. Not spending for the sake of the ones whom we love, අප ප්‍රේම කරන අය වෙනුවෙන් වැය කිරීම පමණක් නොවේ. நாம் அன்பு එය නොවේ. அன்புகளுக்காக நாம் செலவழிக்கிறது மாத்திரமல்ல, not to spend ourselves for the sake of the ones whom we love. අප ප්‍රේම කරන අය වෙනුවෙන් අපගේ ජීවිත වැය කිරීම නොවේ. நாம் நம்மால் அன்பு கூறப்படுவர்களுக்கு நாம் செலவு நம்மை செலவு பண்றதும் அல்ல. What is the love of God? දේව ප්‍රේමය අනු කුමක්ද? தேவனுடைய அன்பு என்றால் என்ன? For the sake of our enemies, we must be willing to spend and to be spent. අපගේ සතුරු කැල වෙනුවෙන් වැය කිරීමටත් වැය කරනු ලැබීමටත් අප සැරසී සිටිය යුතුයි. நம்முடைய சத்துருக்களுக்காக நாம் செலவு பண்ணவும் செலவு பண்ணப்படவும் ஆயத்தமாக இருக்க For the வேண்டும். sake of the ones who hate us, for the sake of the ones who do evil to us, we must be willing to spend and to be spent. අපට ද්වේෂ කරන අය වෙනුවෙන් අපට නපුරු කරන අය වෙනුවෙන් වැය කිරීමටත් වැය කරනු ලැබීමටත් අප සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. நம்மை வெறுக்கிறவர்கள் நம்மை நிந்திக்கிறவர்களுக்கு நாம் செலவு பண்ணப்படவும் செலவழிக்கப்படவும் ஆயத்தமாக For இருக்க the வேண்டும். sake of the ones who speak evil of us, who backbite against us, who persecute us, we must be willing to spend and to be spent. අපට නපුරු කරන්නන්, අප ගැන අගුණ කතා කරන්නන්, අපට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නන්, අපට ද්වේෂ කරන්නන්, ඒ සෑම දෙනා වෙනුවෙන් වැය කිරීමටත් වැය කරනු ලැබීමටත් අප සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. நமக்கு விரோதமாக பேசுகிறவர்களுக்கும்
நம்மை அவதூறு செய்கிறவர்களுக்குமாக நாம் செலவு பண்ணவும் செலவு பண்ணப்படவும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். Beloved children of God, that is the love of God. ආදරණ දේව දරුවනි, දේව ප්‍රේමය අන්නේ අදහස් වන්නේ අන්න එයයි. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதுவே தேவனுடைய அன்பு. By giving us the Holy Spirit, the Lord has shed abroad His love in our hearts. අපට සුද්ධාත්මය ප්‍රදාන කිරීම තුළින් දෙවියන් වහන්සේ ස්වකීය ප්‍රේමය අපගේ හෘදවල වගුරුවා ඇත. நமக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை தந்ததினூடாக தேவன் தம்முடைய அன்பை நம்முடைய உள்ளங்களில் ஊற்றி We இருக்கிறார். must grow in that love and be perfected in the love of God. එම ප්‍රේමය තුළ වැඩි වර්ධනය වී දේව ප්‍රේමය තුළ පිරිපුන් තත්වයට පත් යුතුව ඇත. அந்த அன்பிலே நாம் வளர்ந்து அந்த அன்பிலே நாம் பூர்ணம் அடைய வேண்டும். How are we in the sight of God tonight? අද රාත්‍රියේ දෙවියන් හමුවේ අපගේ තත්වය කෙලෙසද? இந்த இரவிலே தேவனுடைய பார்வையிலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? If we are to inherit the throne of God, දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහසන අත්පත් කර ගැනීම සඳහා නම් தேவனுடைய சிங்காசனத்தை நாம் சுதந்திரிக்க we are வேண்டுமாக going to இருந்தால் be perfected in the love of God. දේව ප්‍රේමය තුළ සම්පූර්ණත්වයට පත්වීම අවැසි කෙරේ. தேவனுடைய அன்பிலே நாம் பூரணராக வேண்டும். Secondly, we see on the same side the face of a lion. දෙවනුව ඒ පැත්තේම අපට දකින්න පුළුවන් වන්නේ සිංහෙකුගේ මුහුණයි. இரண்டாவது அதே பக்கத்திலே தானே சிங்கத்தினுடைய முகத்தை காண்கிறோம். In Proverbs 28 chapter, the first verse we see, පිටපදේශ 20 පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ අපි දකින්නේ நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே the righteous shall be bold as a lion. ධර්මිෂ්ඨයා සිංහෙකු මෙන් නිර්භීතයි. நீதிமான்களோ சிங்கத்தைப் போல தைரியமாக இருப்பார்கள். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். So the face of the lion shows righteousness. ඒ නිසා සිංහයාගේ මූණ පෙන්눔 කරන්නේ ධර්මිෂ්ඨකමයි. அந்த சிங்கத்தினுடைய முகம் நீதியை காண்பிக்கிறது. We must be filled with the righteousness of God and be perfected in the righteousness of God. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමින් පිරිසිදු යුතුව තිබෙන අතර අපි එම ධර්මිෂ්ඨකම තුළ සම්පූර්ණතර පත්වීමත් අවශ්‍ය වෙනවා. நாம் தேவனுடைய நீதியினாலே நிறைகிறது மாத்திரமல்ல, அந்த நீதியினுடைய பூரணத்தை நாம் வந்துவிட்ட When we வேண்டும். study about righteousness, we study about different kinds of righteousness in the word of God. ධර්මිෂ්ඨකම ගැන ඉගෙන ගන්නා විටදී දේව වචනේ විවිධ ධර්මිෂ්ඨකම් අපට හමු වෙනවා. நீதியை குறித்து நாம் படிக்கிற பொழுது வேதத்திலே பலவிதமான நீதிகளை காண்கிறோம். We study about the self righteousness. පළමුව අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තම ධර්මිෂ්ඨකම ගැන. சுயநீதியை குறித்து படிக்கிறோம். Then we study about the righteousness that comes by law. දෙවනුව අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ව්‍යවස්ථාවෙන් පැමිණෙන ධර්මිෂ්ඨකම ගැන. நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற நீதியை குறித்து படிக்கிறோம். We study about the righteousness of the Pharisees and the Sadducees. පරිසවරුන්ගේද සදිසවරුන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකම ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. பரிசேயர் சதுசேயர்களுடைய நீதியை குறித்து படிக்கிறோம். Study about the righteousness of God. මෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ගැන අපිට දැකිය හැකියි. தேவனுடைய நீதியையும் படிக்கிறோம். Praise be to දෙවියන් God. වහන්සේට ගෞරවය. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Our self righteousness is like filthy rags before God. අපගේ තම ධර්මිෂ්ඨකම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ කිලිටු වැරහැලි මෙන්ය. நம்முடைய சுயநீதி எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பதாக அழுக்கான கந்தையாக இருக்கிறது. That filthy rags, we can't stand before the most holy God. කිලිටු වැරහැලි සමග අති ශුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපට කිසිසේත් හැකිවන්නේ නැත. அந்த அழுக்கான வஸ்திரத்தோடு கூட அந்த மகா பரிசுத்தமான தேவனுக்கு முன்பதாக நாம் நிற்க முடியாது. When Adam sinned, ආදාම් පව් කළ විටදී ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது what did he do? ඔව් කළේ කුමක්ද? அவன் என்ன செய்தான்? He made him garments of leaves. ඔව් ගසක කොළවලින් වස්ත්‍ර සාදා ගත්තා. அவன் இலைகளினாலே தனக்கு வஸ்திரத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டான். When the sun rises, for the sake, because of the heat, the leaves may have withered. සූර්යා උදා වෙද්දී හිරු රශ්මියෙන් එම ශාක පත්‍ර ඒ කොළ වියලි යනවා ඇත. சூரியன் වියලි உதித்து යන්නට ඇත. அங்கே வெயில் வருகிற பொழுது அந்த இலைகள் அங்கே காய்ந்து போகிறது. Therefore, what happens? එම නිසා සිදුවන්නේ කුමක්ද? ஆகவே என்ன நடக்கிறது? He was unable to stand before God. දෙවියන් ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට වරම් නොලැබුණි. தேவனுக்கு முன்பதாக அவனால் நிற்க கூடாமல் இருக்கிறது. He said, I am naked. ඔව් විලාප නගනවා. நான் මම නිර්වාණි එන්கிறான். නග්නව සිටිමි. He made garments out of leaves, fig leaves, but he could not stand before God with that. අත්තික කොළවින් වස්ත්‍ර නිර්මාණය කරගත්තා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට උඩ හැකි වූයේ නැත. இலைகளை கொண்டு தனக்கு வஸ்திரங்களை உண்டாக்கி கொண்டான். ஆனாலும் தேவனுக்கு முன்பதாக அவனால் நிற்க கூடாமல் He போய்விட்டது. made garments for himself. තමන් වෙනුවෙන් වස්ත්‍ර සකස් කරගත්තා. தனக்கென்று தானே வஸ்திரத்தை உண்டாக்கி That கொண்டான். speaks about the self-righteousness. ඒකාකාරකින් තම ධර්මිෂ්ඨකම පෙන්눔 කරයි. அது சுயநீதியை காட்டுகிறது. But when the Lord came into the garden, නමුත් දෙවියන් වහන්සේ උයනට වැඩ සිටි වෙලාවේ ஆனால் தேவன் தோட்டத்திற்கு வந்த பொழுது he could not stand before God. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට උට නිර්භීතකමක් තිබුණේ அவனால் නැත. தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்க கூடாமல் With our போய்விட்டது. self-righteousness, we can't stand before God. අපගේ ධර්මිෂ්ඨකම සමගින් අපට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට පුළුවන් நம்முடைய වන්නේ නැත. சுயநீதியோடு கூட நாம் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்கவே முடியாது. Then we study about the righteousness that comes by the law. ඉන් පසුව ව්‍යවස්ථාවෙන් පැමිණෙන ධර්මිෂ්ඨකම ගැන අපි ඉගෙන ගත හැකියි. அடுத்தது நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிற நீதியை குறித்து Eye படிக்கிறோம். to an eye, tooth to a tooth.
ඇසකට ඇසක් කිය දතකට දතක් කිය. கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல். Then we read about the righteousness of the Pharisee. ඉන්පසු පරිසවරුන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකම ගැන பரிசேயருடைய நீதியை குறித்து காண்கிறோம். What did he say? ඔහු කීවේ කුමක්ද? அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? I fast twice a week. මම සතියට දෙවරක් උපවාසයෙන් සිටිමි. வாரத்தில் 2 முறை I give உபவாசிக்கிறேன். tithes of all what I have. මා සතක සියල්ලෙන් දසයෙන් කොටස දෙන්නෙමි. எனக்கு கிடைக்கிற எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் Praise செலுத்துகிறேன். be to God. දේව ආශ්‍රී ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். But what does the Lord say? නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ කුමක්ද? ஆனால் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? Unless your righteousness exceeds that of the Old Testament saints. ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨකම පුරාණ කිව්සමේ සුද්ධවන්තයන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකම ඉක්මවා යන්නේ නැතිනම් உங்கள் நீதி பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய நீதியிலும் விட அதிகமாக இல்லாமல் இருந்தால் Cannot enter into the kingdom of God. ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට පිවිසීමට හැකි නොවේ. உங்களால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது. We must have the righteousness of God and be perfected in the righteousness of God. එබැවින් අප සතුව තිබිය යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමයි. එම ධර්මිෂ්ඨකම තුල අප සම්පූර්ණත්වයට පත් විය යුතුව දැත. ஆகவே நாம் தேவனுடைய நீதியிலே இருக்க வேண்டும், அந்த நீதியிலே பூரணராக வேண்டும். When we study about the righteousness of God, we see that it's the imputed righteousness of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ගැන ඉගෙන ගන්නා විටදී ඒ අපට දෙනු ලබන ධර්මිෂ්ඨකමක් වශයෙන් අපට අවබෝධ කරගත හැකිය. தேவனுடைய நீதியை குறித்து கற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட- கொடுக்கப்படுகிற நீதியாக இருக்கிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். So it is the imputed righteousness of God. එම නිසා එය දෙනු ලබන දේව ධර්මිෂ්ඨකමයි. அது கொடுக்கப்படுகிற தேவ நீதி. And how do we receive this righteousness? මෙම ධර්මිෂ්ඨකම අප හිමි කරගන්නේ කෙසේද? இந்த நீதியை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? From faith to faith, we go to the righteousness of God. ඇදහිල්ලෙන් ඇදහිල්ලට දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම කරා අපි පියමන් කරමු. விசுவாசத்திலிருந்து விசுவாசத்திற்கு தேவனுடைய நீதியை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும். Romans 1st chapter, රෝමේ 1 17th verse. 17. ரோமர் 1 அதிகாரம் 17 வசனம். விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. කුමක් හේින්ද ධර්මිෂ්ඨ ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වේ අය ලියා තිබෙන ලෙස ඇදහිීමෙන් පැමිණෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ඇදහිීම පිණිස එහි එළිදරව් වී තිබේ. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். For there is the righteousness of God revealed from faith to faith. දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ඇදහිල්ලෙන් ඇදහිල්ලට එළිදරව් වී තිබේ. தேவனுடைய நீதியானது விசுவாசத்திலிருந்து விசுவாசத்திற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Faith comes by hearing. ඇදහිල්ල ඇසීමෙන් පැමිණේ. கேள்வியினாலே விசுவாசம் வருகிறது. Hearing the doctrines. ඉගැන්වීම ඇසීමෙන්. உபதேசங்களை கேட்கிறதினூடாக. When you hear the doctrine and when you obey the doctrine, අපි ඉගැන්වීම සහ ඒ ඉගැන්වීමට කීකරු වෙද්දී உபதேசத்தை கேட்டு நாம் அதற்கு கீழ்ப்படுகிற பொழுது we receive the righteousness of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමට හිමිකම් කියමු. தேவனுடைய நீதியை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். Thus we are going to go on to perfection in the righteousness of God. මෙලෙසින් දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම තුල සම්පූර්ණත්වයට කරා අප ගමන් කළ යුතුව ඇත. இப்படியாக நாம் தேவனுடைய நீதியிலே பூரணத்தை நோக்கி செல்லுகிறோம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். It is for that the New Testament ministry is needed. අලුත් ගිවිසුමේ සේවය අවශ්‍ය වන්නේ මේ නිසාය. இதற்கென்றுதான் புதிய ஏற்பாட்டின் ஊழியம் தேவை. And on the other side, what do we see? අනෙක් පස්සෙන් අපි දකින්නේ මොනවද? அடுத்த பகுதியில் என்ன காண்கிறோம்? Face of an eagle. රාජලියුගේ මූණ. கழுகினுடைய முகம். What does it show? ඒ පෙන්වන්නේ මොනවද? அது என்னத்தை காண்பிக்கிறது? I told you, eagle shows a heavenly life. මම ඔබට කීවා රාජලියා පෙන්눔 කරන්නේ ස්වර්ගීක ජීවිතයක් බව. கழுகு அது ஒரு உன்னதமான ஜீவியம் என்று நான் சொன்னேன். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Living always in fellowship with the Lord. නිරතුරු දෙවියන් වහන්සේ සමග සහභාගීත්වයෙන් කාලය ගත කිරීම. எப்பொழுதும் தேவனோடு அந்யோன்‍ය ஐக்கியப்பட்டிருப்பது. Praise be to දෙවියන් God. වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். The people of God must always live a heavenly life. දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග සෑම විටම ස්වර්ගීක ජීවිතයක් ගත කළ යුතුයි. தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் எப்பொழுதும் உன்னதமான பரலோக ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். The Lord has called us to live a heavenly life. ස්වාමින් වහන්සේ අප කැඳවා ඇත්තේ ස්වර්ගීක ජීවිතයක් ගත කිරීම පිණිසයි. ஒரு உன்னதமான ஜீவியத்தை செய்யும்படிக்கு தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். Praise be to දෙවියන් God. වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். At the same time, ඒ සමගම அதே நேரம் on the same side, you see the face of a calf. ඒ පැත්තේම අපට තව දකින්න පුළුවන් වස්සෙකුගේ මූණ. அந்த பக்கத்திலே தானே எருதினுடைய முகத்தை காண்கிறோம். A life of service. සේවය කිරීමේ ජීවිතය. ஊழியம் செய்கிறதான ஒரு ஆவி ஜீவியம். An ox will never open the mouth. ගවයා කවදාවත් සිය මුඛය නාරි. எருது ஒருபோதும் அது தன்னுடைய வாயை திறவாது. You may put any amount of weight on it. ඕනතරම් බර පටවන්න எவ்வளவுதான் பாரத்தை ஏற்றினாலும் Whatever the burden you put on it.
ඒ මත පටවන බර කොයි තරම් බර වුණත් எப்படிப்பட்டதான பாரத்தை போட்டாலும் Panting and panting, it pulls a cart. හති දවමින් ඌ කරත්තය ඇදගෙනම යයි. அது இழுத்து கொண்டே செல்லும். And the more the cart hits the ox, the more faster it walks. කරත්ත කරුවා ඌට කොතරම් දුරට පහර දෙනවාද? ඒ පහර වදින්න තව තවත් වේගෙන් ඒ බර කරත්තේ ඇදගෙන යයි. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக அதை அடிக்கிறார்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக அது ஓடும். How is your life? ඔබගේ ජීවිතය කෙලෙසද? உங்கள் ஜீவியம் எப்படி? When everything is in favor of you, hallelujah and praises, and you will pull the cart. සියලු තේ ඔබට යහපත් සුබවාදීව තිබියදී ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් හලෙලුයා කියමින් බර කරත්තේ ඇදගෙන යනවා. எல்லாம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிற பொழுது அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்கொண்டு இந்த வண்டிலை இழுத்து கொண்டு செல்வீர்கள். One hard word, no need for a blow, but one hard word or one hard look is enough. නමුත් පහරක් අවශ්‍ය නැත. සැරපරුස වචනයක්, එක කර්කස බැල්මක් එය ඇති. ஒரு அடி தேவையில்லை, ஒரு ஒரு கடினமான வார்த்தை அல்லது ஒரு கடினமான பார்வையே போதும். All the revival is gone. සියලු පිබිදීම අවසන් වෙනවා. எல்லா எழுப்புதலும் போய்விடும். Praise be to God. දේන් වාසය ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். But the calf doesn't do that. ගවය වස්සා එසේ නොකරයි. ஆனால் எருது அப்படி செய்கிறதில்லை. All these four characters are revealed in the four epistles, Miss- gospels. මේ සියලු චරිත ලක්ෂණ මේ චරිත ලක්ෂණ හතරම සුභාරංචි පොත් හතරෙහිම පැහැදිලිවම අපිට දකින්න පුළුවන්. இந்த 4 சுபாவங்களும் 4 சுவிசேஷங்களிலும் வெளிப்படுகிறது. Praise be to God. දේන් වාසය ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். When we study the gospel of Matthew, මතයගේ සුභාරංචි ඉගෙන ගන්නා විට மத்தேயு சுவிசேஷத்தை படிக்கிற பொழுது he speaks about the king very much. ඒ රජ කෙනෙකු පිළිබඳව කතා කරනවා. அதிலே ராஜாவை குறித்து அதிகமாக Lion படிக்கிறோம். is the king of the animals. සිංහයා කැලේ සතුන් අතරේ රජාය. சிங்கம் தான் காட்டுக்கு ராஜா. Secondly, when we study the gospel of Mark, දෙවනුව මාර්ග සුභාරංචිය ඉගෙන ගන්නා විට இரண்டாவது மார்க்கு சுவிசேஷம் he speaks about the servant, එය life of service. මේ කරුවෙකු ගැන නොහොත් සේවය කිරීමේ ජීවිතය පිළිබඳව කරුණු ගෙන හර දක්වයි. அது ஒரு அடிமை அல்லது ஒரு ஊழியத்தினுடைய அனுபவத்தை காட்டுகிறது. The gospel of Luke, ලූකේ සුභාරංචිය லூக்கா சுவிசேஷம் it reveals the love, එය ප්‍රේමය පෙන්눔 කරයි. அது அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது. face of a man. මනුෂ්‍යයගේ මුහුණ. மனிதனுடைய முகம். The gospel of St. John සුද්ධ යොහන්ගේ සුභාරංචි පොත யோவான் சுவிசேஷம் speaks about the heavenly life, a life of holiness. ස්වර්ගික ජීවිතයක් සුද්ධ වූ ජීවිතයක් ප්‍රදර්ශනය කරයි. உன்னதமான பரிசுத்தமான ஜீவியத்தை அது படிப்பிக்கிறது. Life of an eagle. රාජ්‍යලියකුගේ ජීවිතය වන්. கழுகினுடைய ஜீவியம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Beloved children of God, if we are to inherit the throne of God, ආදරණීය දේවදරුවනි දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයට හිමිකම් කීමට නම් அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்க we வேண்டுமாக are going to இருந்தால் be perfected in all these four characters. මේ චරිත ලක්ෂණයන් හතරෙහිම පූර්ණත්වය කරා අපි එල්ම ගත இந்த යුතුමයි. 4 சுபாவங்களிலும் நாம் பூரணர் அடைய வேண்டும். Furthermore, when we study about these living creatures in Ezekiel first chapter, තවදුරටත් එසේකෙල් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ ජීවමාන සත්වයන් පිළිබඳ කරුණු අධ්‍යයනය කරද්දී தொடர்ந்தும் எசேக்கியேல் 1 அதிகாரத்தில் இந்த ஜீவன்களை குறித்து படிக்கிற பொழுது their feet were straight feet. ඔවුන්ගේ දෙපා ඍජුව තිබුණි. அவருடைய கால்கள் நிமிர்ந்த கால்கள். What does it show? ඒ පෙන්වන්නේ මොනවද? அது என்னத்தை காண்பிக்கிறது? A preparation to go through any sufferings. ඕනෑම දුක් විඳීමක් ඔස්සේ ගමන් කිරීමට සැදී පැහැදී සිටීම එමගින් පෙන්눔 කෙරේ. எந்த பாடுகளையும் கடக்க ஆயத்தமான நிலை. Captain of our salvation was perfected through suffering. අපගේ ගැලවීමේ කර්තෘන් වහන්සේ දුක් විඳීම් තුලින් පූර්ණත්වයක් කරා එල්ම ගත්සේක. நம்முடைய ரட்சிப்பின் அதிபதி அவர் உபத்திரவங்களின் ஊடாக If பூரணராக்கப்பட்டார். we are to go on unto perfection, අප සම්පූර්ණත්ව කරා ගමන් කිරීමට නම් நாம் பூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்ல வேண்டுமாக we இருந்தால் must be willing to go through sufferings. දුක් විඳීම් ඔස්සේ ගමන් කිරීමට අප සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. பாடுகளின் ஊடாக நாம் கடந்து செல்ல ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். In 1 Peter 2nd chapter 21st verse, what do we පළවෙනි see? පේතුරු දෙවෙනි පරිච්ඡේද 21 වෙනි පදේ අපි කියවන්නේ முதலாம் பேதுரு 2 அதிகாரம் 22 வசனத்தில் என்ன For காண்கிறோம்? hereunto are ye called. මේ සඳහා නුඹලා කැඳවනු ලැබුවහුය. இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Even Christ suffered and set an example for us so that we may follow him on his footsteps. අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පාසටහන් ඔස්සේ ගමන් කරන කිරීමට හැකිවන පිණිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා දුක් විඳ අප ඉදිරියේ ආදර්ශයක් දක්වූසේක. கிறிஸ்துவம் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்காக மாதிரியை வைத்து போயிருக்கிறார். Praise be to God. දේවයන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு So ஸ்தோத்திரம். if we are to go on unto perfection, එබැවින් අපි සම්පූර්ණත්ව කරා ගමන් කිරීමට නම් ஆகவே பூரணத்தை நோக்கி நாம் செல்ல we வேண்டுமாக must இருந்தால் be prepared to go through sufferings. දුක් විඳීම් ඔස්සේ ගමන් කිරීමට අප සූදානම්ව
සූදානම්ව සිටිය යුතුව ඇත. பாடுகளை கடக்க நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். Straight feet shows willingness to go through suffering. ඍජු පාද පෙන්눔 කරන්නේ දුකිදිම් ඔස්සේ ගමන් කිරීමට සූදානම්ව සිටීමයි. நிமிர்ந்த கால்கள் அது எப்பொழுதும் பாடுகளை நோக்கி செல்ல ஆயத்தமாக இருக்கிற நிலவரம். And it had the feet of a calf. පාදපතුල් වස්සෙකුගේ පාදපතුල් මෙන්නිය. அடுத்தது இவருடைய கால்கள் கன்றுக்குட்டியின் கால்கள். What does it show? ඒ පෙන්වන්නේ මොනවද? அது என்னத்தை காண்பிக்கிறது? Feet of a calf. ගව වස්සාගේ පාද පතුල් கன்றுக்குட்டியின் உள்ளங்கால். It has cloven foots. කුර බෙදී ඇත. விரிவுளம்புள்ளது. அது விரிகுளம்புள்ளது. That shows the life of separation. ඒ පෙන්වන්නේ වෙන්වීමේ ජීවිතය. அது வேறு பிரிந்த ஜீவித்தை காட்டுகிறது. If we are to go on unto perfection, අප සම්පූර්ණත්වය කරා ගමන් කිරීමට නම් நாம் பூரணத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் we must have a life of separation. වෙන්වීමේ ජීවිතයක්ද අවශ්‍ය කෙරේ. நமக்கு ஒரு வேறு பிரிதலின் ஜீவியம் வேண்டும். In the Old Testament we see පරණ කිව්සින් අපි දකින්නේ பழைய பாட்டிலே நாம் காண்கிறோம் the Lord separated the light from darkness. ස්වාමින් වහන්සේ ආලෝකයේ අන්ධකාරය වෙතින් වෙන් කර දැක්වූසේක. தேவன் இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரித்தார். The doctrine of separation started on the day of creation itself. එම නිසා වෙන්වීම පිළිබඳ ඉගැන්වීම මැවිල්ලේ ක්‍රියාදාමයේ පටන්ම ඒ ඉගැන්වීම ආරම්භ වූ බව අපට දකින්න இந்த පුළුවන්. வேறு பிரிதலின் உபதேசமானது சிருஷ்டிப்பின் நாளிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டு The விட்டது. Lord said, let there be light. එළිය වේවායි ස්වාමින් වහන්සේ කීසේක. வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்று தேவன் சொன்னார். And there was light. එළිය විය வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. And the Lord separated the light from darkness. එළිය අඳුරින් වෙන් කළ දැක්වූසේක. வெளிச்சத்தை தேவன் இருளில் இருந்து பிரித்தார். The sin of the people of Noah's time was නෝවාගේ කාලේ ජීවත් වූ සෙනගේ පාපය වූයේ நோவாவினுடைய நாட்களிலே ஜீவித்த ஜனங்களுடைய பாவம் they broke their life of separation. තමුන්ගේ වෙන්වීමේ ජීවිතය කඩාගත්තා. அவருடைய வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை அவர்கள் உடைத்து போட்டார்கள். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு Looking ஸ்தோத்திரம். at Abraham, the Lord said, ආබ්‍රහම් දෙස බලමින් ස්වාමින් වහන්සේ කිව්වේ ஆபிரகாமை பார்த்து தேவன் if சொன்னார், Isaac is to grow, ඊසාක් වර්ධනය වීමට නම් ஈசாக்கு வளர வேண்டுமாக Ishmael இருந்தார். has to go. ඊශ්මායිල් යා යුතුයි. இஸ்மவேல் போக வேண்டும். If holiness is to grow in you, ශුද්ධකම ඔබ තුළ වැඩි වර්ධනය වීමට නම් பரிசுத்தம் உங்களிலே வளர வேண்டுமாக life இருந்தார். of separation is very, very necessary. වෙන්වීමේ ජීවිතය අත්‍යවශ්‍ය වේ. வேறு பிரிதலின் ஜீவியம் மிகவும் முக்கியம். Balaam taught the children of Israel to break their life of separation. බාලාම් ඊශ්‍රායල් සෙනඟට ඉගැන්වුවා තමුන්ගේ වෙන්වීමේ ජීවිතය කඩාකප්පල් කර ගැනීමේ ක්‍රමයක්. பிலேயாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கற்பித்த காரியம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் தங்களுடைய வேறு பிரிதலின் ஜீவியத்தை உடைத்து போடும்படிக்கு And writing to the churches which were in Asia Minor, සුළු ආසියාවේ වූ සභාවන් වෙත ලියා දන්වමින් சின்ன ஏசியாவில் இருந்த சபைகளுக்கு எழுதுகிற பொழுது what does the Spirit of God say to some churches? සමහර සභාවන් අමතා ආත්මයන් වහන්සේ කියනුවේ சில சபைகளை குறித்து ஆவியானவர் என்ன Where சொல்லுகிறார்? the teaching of Balaam. නුඹට තිබෙන්නේ බාලාම්ගේ ඉගැන්වීමයි. உங்களுக்குள்ளே பிலேயாமின் உபதேசம் இருக்கிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். What was the teaching of Balaam? බාලාම්ගේ ඉගැන්වීම වූයේ කුමක්ද? அந்த பிலேயாமினுடைய உபதேசம் என்ன? To break the life of separation. වෙන්වීමේ ජීවිතය කඩා ගැනීම. வேறு பிரிந்த ஜீவியத்தை உடைத்து போடுகிறது. Beloved children of God, ආදරණ දේව දරුවනි, அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, if we are to go on unto perfection and become worthy of the throne of God, ඔබ සම්පූර්ණත්වයට කරා ගමන් කොට දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසන රුම කර ගැනීමට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට නම් நீங்கள் பூரணத்தை நோக்கி கடந்து சென்று தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு தகுதியுள்ளவர்களாக மாற வேண்டுமாக then இருந்தால் after you take baptism and receive the Holy Spirit, වතුර බෞතිස්මය ගැන සුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව நீங்கள் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை the பெற்றுக்கொண்டதற்கு life of பிற்பாடு separation is very, very essential. වෙන්වීමේ ජීවිතයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ. வேறு பிரிதலின் ஜீவியம் மிகவும் முக்கியம். Today, many are not concerned about the life of separation. අද බොහෝ දෙනා වෙන්වීමේ ජීවිත ගැන කිසිදු තැකීමක් කරන්නේ නැති බව පැහැදිලි. இன்று அநேகர் தங்களுடைய வேறு பிரிதலின் ஜீவியத்தை குறித்து கரிசனையே இல்லாமல் That இருக்கிறார்கள். is why they are unable to go on unto perfection. මේ නිසායි පූර්ණත්ව කර එල්ම ගැනීමට උනා සමත් වෙන්නේ. இதன் நிமித்தமாகவே அவர்களால் பூரணத்தை கடந்து செல்ல முடியாமல் இருக்கிறது. Beloved children of God, ආදරණ දේව දරුවනි, அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, if you want to go on unto perfection, ඔබ සම්පූර්ණත්ව කර ගමන් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහිනම් நீங்கள் பூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்ல if விரும்பினால் you want to go to the throne of God, දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය කරා එල්ම ගැනීමට ඔබ කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහිනම් தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு செல்ல விரும்பினால் at least this evening make a new decision to live a life of separation. අඩුම තරමේ අද සන්ධ්‍යාවේදීවත් එවැනි වෙන්වීමේ ජීවිත ගත කිරීමට අදිෂ්ඨානයක් කරගන්නේ නම් යෙකි. குறைந்தது இந்த மாலையிலாவது ஒரு வேறு பிரிதலின் ஜீவியத்தை செய்து கொள்ள நீங்கள் தீர்மானம் The எடுங்கள். day of Pentecost, what does Peter say? පෙන්තකොස්ත දිනේ සුද්ධවර පේතෘස්තුමා කියන්නේ මොනවාද? பெந்தைக்கோஸ்தே நாளிலே பேதுரு என்ன சொன்னார்? Separate yourself from this perverse generation. මේ වංකු පරම්පරාවෙන් ගැලවියල්ලා இந்த மாறுபாடு உள்ள ஜனங்களை விட்டு உங்களை வேறு பிரித்துக் If கொள்ளுங்கள். you want to go on unto perfection, live a life of separation. සම්පූර්ණත්ව කරා ගමන් කිරීමට ඔබ කැමති වන්නේ නම් වෙන්වීමේ ජීවිතයක්
කරා පැමිණෙන්න. பூரணத்தை நோக்கி நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் உங்களுக்கு வேறு விடுதலின் ஜீவியம் தேவை. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். And in the 12th verse, what do we see? 12 වෙනි පදේ අපි දකින්නේ මොනවද? 12ஆம் வசனத்தில் என்ன காண்கிறோம்? Whithersoever the Spirit when they went. ආත්මයන් වහන්සේ ගිය තැන මමුන්ද ගියා. ஆவியானது செல்ல எங்கே செல்ல இருந்ததோ அங்கெல்லாம் சென்றது. What does it show? ඒ පෙන්වන්නේ කුමක්ද? அது என்னத்தை காண்பிக்கிறது? Doing the perfect will of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත ඉෂ්ට කිරීම. அது தேவனுடைய பூர்ணமான சித்தத்தை செய்வதை Not the காண்பிக்கிறது. permissive will of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ඉඩහරින ලද කැමැත්ත නොවේ. அது அனுமதிக்கப்படுகிற தேவ சித்தம் அல்ல. You must do the perfect will of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත ඉටු කළ යුතු ඇත. தேவனுடைய பூரண சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். If you are to reach the throne of God, දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසන කරා එල්බ ගැනීමට නම් தேவனுடைய சிங்காசனத்தை சென்றடைய வேண்டுமாக you must இருந்தால் do the perfect will of God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත ඉටු කිරීමට වග බලා ගත යුතු ඇත. நீங்கள் தேவனுடைய பூரணமான சித்தத்தை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்க The வேண்டும். will of God is written in the word of God. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත සුද්ධ ලියවිල්ලේ අපට ලිඛිතව දන්වා දී ඇත. தேவனுடைய சித்தமானது பரிசுத்த வேதாகமத்திலே எழுத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධ වේවා. கர்த்தருடைய When நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Jesus came into this world, යේසුස් වහන්සේ ලෝ පහළ වූ විටදී இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்த பொழுது what does he say? උන්වහන්සේ කියන්නේ මොනවාද? அவர் என்ன சொன்னார்? Thou hast prepared a body for me. ඔබ මට ශරීරයක් පිළිල කර දුන්සේක. ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினீர். Thou hast prepared a body for me. ඔබ වහන්සේ මට ශරීරයක් පිළිල කර நீர் ஒரு දුන්සේක. சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினீர். For what? කුමක් සඳහාද? எதற்காக? Oh Lord, I come to do thy will, oh my Lord. මාගේ දෙවියනේ ඔබගේ කැමැත්ත කරන්නට අවිත් සිටිමි. தேவனே உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய வந்திருக்கிறேன். Read Hebrews හෙබ්‍රෙව් எபிரேயர் 10th chapter 10 වෙනි 10ஆம் පරිච්ඡේදයේ அதிகாரம் from the 5th verse. 5 වෙනි පදයේ සිට. ஆகையால் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது பலியையும் காணிக்கையும் நீர் விரும்பவில்லை, ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினீர். சர்வாங்க தகன பலிகளும் பாவ நிவாரண பலிகளும் உமக்கு பிரியமானதல்ல என்றீர். அப்பொழுது நான், தேவனே உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன், புத்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது சொன்னேன் என்றார். එහෙන් උන්වහන්සේ ලෝකයට එන කල කතා කර ඔබ පූජාවටත් පඬුරටත් කැමති නොවි ශරීරයක් මට සූදානම් කර දුන්සේක. මුළු දවන පූජාවලටත් පාප පූජාවලටත් ඔබ ප්‍රසන්න නොවූසේක. එවිට මම කතා කොට දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න පොත් කාණ්ඩයේ මාගෙන ලියා තිබෙන ලෙස ඔබගේ කැමැත්ත කරන්නට ඇවිත් සිටිමි කීසේක. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். What does he say? උන්වහන්සේ කියන්නේ මොනවද? அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? Thou hast prepared a body for me. ඔබ මට ශරීරයක් පිළිල කර දුන්සේක. எனக்கு ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தம் Lo, பண்ணினீர். I come to do thy will, oh my God. මාගේ දෙවියනේ මෙන්න ඔබගේ කැමැත්ත කරන්නට අවිත් සිටිමි. என் தேவனே இதோ உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய வருகிறேன். As it is written in the volume of the book. පොත් කාණ්ඩයේ මාගෙන ලියා තිබෙන ලෙස புத்தகச் சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறபடி Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Everything that was written in the word of God, he fulfilled in his life. දේව වචනේ අන්තර්ගත හැම වචනයක් පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතේ එය ඉෂ්ට කළසේක. தேவனுடைய வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற எல்லா அம்சங்களையும் இயேசு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றினார். Hanging on the cross, he said, I am athirst. කුරුසි එල්ලමින් යේසුස් වහන්සේ කීවේ මම පිපාසිත වෙමි යනුවෙනි. சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டு இயேசு சொன்னார், நான் தாகமாக இருக்கிறேன். That too was in fulfillment of what was written in the word of God. එයද දේව වචනේ ලියන ලද්දක් ඉෂ්ටවීමක් වශයෙන් සිදුවිය. அதுவும் கூட தேவனுடைய வார்த்தையினுடைய நிறைவேறுதலே. Read St. John 19th chapter, යොහන්ගේ සුභාරජි පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ யோவான் சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 28th verse. 26 වෙනි පදේ කියවනවා. 28ஆம் வசனம். அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றார். ඉන්පසු යේසුස් වහන්සේ සියල්ල තීන්දුව තිබෙන බව දැන මට පිපාසයයි කීසේක. After this, Jesus, knowing that all things, සිංහලෙන් තව ප්‍රයදෙල් නැද්ද ඒක? කියලා නෑ. එහි කාඩියෙන් පිරුණු වාජනයක් තබා තිබුණේය. අද. after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be That fulfilled, the scripture might be fulfilled. සුද්ධ ලියවිල්ල ඉෂ්ටවීම වශයෙන් வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக Even that large word, it was written in the word of God.
එම අවසාන වැකිය වුවද සුදලියවිල්ලේ ලියා තිබුණි. එය ඉෂ්ටවීමක් වශයෙන් එය එලෙසම සිදු වුණා. அவருடைய அந்த கடைசி வார்த்தை அது வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நிறைவேறுதலாக இந்த இடத்தில் நடக்கிறது. As the scriptures might be fulfilled, he said, I am athirst. ලියවිල්ල ඉෂ්ටවීමක් ලෙසද යේසුස් වහන්සේ කීවා මම පිපාසිත වෙමි යනුවෙන්. வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாக இருக்கிறேன் என்றார். Then he says it is finished. ඉන්පසු උන්වහන්සේ කීවා නිමවිය තීන්දුවිය. பிற்பாடு முடிந்தது என்றார். So he did all what was written in the volume of the book. පොත් කාණ්ඩේ ලියා තිබුණු සියල්ලම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කළසේක. புத்தகச் சுருளிலே எழுதப்பட்ட யாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றினார். That is why we tell you to read the word of God and order your lives according to the word of God. මේ නිසයි අපි ඔබට උපදෙස් දෙන්නේ සුද්ධ ලිවිල් දේව වචනය කියවන්න ඒ අනුව ඔබගේ ජීවිතය සකස් කරගන්න යනුවෙන්. ஆகவே தான் நாங்கள் உங்களிடத்திலே சொல்லுகிறோம் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசியுங்கள், அந்த வார்த்தையின் பிரகாரமாக உங்கள் வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்துங்கள் The என்கிறோம். will of God is revealed in the word of God. දේව කැමැත්ත සුද්ධ ලිවිල් දේව වචනය අපට එළිදරව් කර දී ඇත. தேவனுடைய சித்தம் தேவனுடைய வசனத்தினூடாக வெளிப்படுகிறது. Oh, I come to do thy will, oh my God. දෙවියන් As වහන්සේ- it is written in the book of volume. දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න පොත් කාණ්ඩේ ලියා තිබෙන ලෙස ඔබගේ කැමැත්ත කරන්ට ඇවිත් සිටිමි. பிதாவே புத்தகச் சுருளில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நிறைவேற்றப்படத்தக்கதாக உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய நான் வந்திருக்கிறேன். And he fulfilled the scriptures. සුද්ධ ලියවිල්ල උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ කළසේක. பரிசுத்த வேதாகம எழுத்துக்களை அவர் நிறைவேற்றினார். Beloved children of God. ආදරණීය දේවදරුවනි அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, We must do the perfect will of God. අප දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත ඉෂ්ට කළ යුතුව ඇත. நாம் தேவனுடைய பூர்ணமான சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். Doing the will of God must become our food. දේව කැමැත්ත ඉටු කිරීම අපගේ ආහාරය බවට පත් විය යුතුයි. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது அது நம்முடைய ஆகாரமாக மாற வேண்டும். John 4:34 Jesus says, යොහන් 4:34 යේසුස් වහන්සේ කිව්වා யோவான் 4:34 இயேசு சொன்னார், my meat is to do the will of God who hath sent me and to finish his work. මාගේ කෑම නම් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කොට උන්වහන්සේගේ වැඩ ඉෂ්ට කිරීමය. நான் என்னை அனுப்பியவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாக இருக்கிறது என்றார். Praise be to දෙවියන් God. වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். We must do the will of God and we must be perfected in the will of God. එබැවින් අපි දේව කැමැත්ත කළ යුතු තිබෙන අතර දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත තුල සම්පූර්ණ වීමත් අවශ්‍ය වේ. ஆகவே நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து அந்த சித்தத்திலே பூரணராக வேண்டும். Whithersoever the Spirit went, these living creatures also went. ආත්මයන්න් ජීය තැන මේ ජීවමාන සත්වයන්ද ගියා. ஆவி போக வேண்டும் என்ற இடமெல்லாம் அந்த ஜீவன்கள் போனது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். That shows a life of doing the perfect will of එය God. පෙන්වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත ඉෂ්ට කිරීමේ ජීවිතයක්. அது தேவனுடைய பூர்ணமான சித்தத்தை செய்யறதான ஜீவியத்தை Only காண்பிக்கிறது. such ones can inherit the throne of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය අත්පත් කර ගැනීමට වාසනාව උදා වන්නේ එබඳු ජන කොටසකට පමණි. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய Let நாமத்துக்கு us come ஸ்தோத்திரம். back to our main verse. නැවතත් හැරියෙමු අපගේ ප්‍රධාන පදය වෙත. மீண்டும் நம்முடைய பிரதானமான வசனத்துக்கு வருகிற That பொழுது we may present every man perfect in Christ Jesus. සියලු මනුෂ්‍යයන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්පූර්ණ කොට ඔප්පු කරන පිණිස எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும் படிக்கு The New Testament ministry is to present every man perfect in Christ Jesus. එම නිසා නව ගිවිසුමේ සේවාව වූ කලී සෑම මනුෂ්‍යයෙකුම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්පූර්ණ කොට ඔප්පු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியம் என்று சொல்வது எந்த மனிதனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்துகிறதான ஒரு ஊழியம். Now I told you the standard that is needed to inherit the throne of God. දැන් මම ඔබට කියා දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන සුදුසුකම නොහොත් ඒ මට්ටම පිළිබඳවයි. தேவனுடைய சிங்காசனத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு என்ன தேவை, அதனுடைய மட்டம் என்ன என்பதை நான் இப்பொழுது சொல்லிக் To கொடுத்தேன். lead the man to that perfection, the Lord has ordained the New Testament ministry. මිනිසා එම සම්පූර්ණත්වය කරා ඔහුට මඟ පෙන්වන පිණිස නව ගිවිසුමේ සේවාව ස්වාමින් වහන්සේ ස්ථිරස්ථාපිත කොට ඇත. மனிதனை அந்த பூரணத்திற்கென்று வளர்த்து எடுக்கும் படிக்காகவே தேவன் புதிய ஏற்பாட்டின் ஊழியத்தை I தந்திருக்கிறார். told you in different dispensations, they were righteous people. විවිධ වකවානුවලදී විවිධ දැහැමි පුද්ගලයන් ජීවත් වූ බව මම ඔබට කීවෙමි. ஒவ்வொரு காலங்களில் இருந்ததான ஒவ்வொரு நீதிமான்களை குறித்து நான் சொன்னேன். But they could not attain to the perfection of God. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ පූර්ණත්වය කරා එල්ම ගැනීමට ඔවුහු අසමත් වූහ. ஆனால் அவர்களால் தேவனுடைய பூரணத்தை கடந்து எட்ட முடியவில்லை. All the Old Testament sacrifices, පරණ ගිවිසුමේ සියලු පූජාවන් වලදී எல்லா பழைய ஏற்பாட்டு பலிகளும் it all pointed to Christ.
ඒ හැම දෙයක්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පෙන්눔 කළා. அவை யாவுமே கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறது. Praise be to God. දේවයන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். If man is to be led to perfection, මිනිසා සම්පූර්ණත්වයට ගෙනව ලැබීමට නම් மனிதன் பூரணத்திற்கு நடத்தப்பட வேண்டுமாக first of இருந்தால் all, man has got to be delivered from the pathetic state in which he is. පළමුව මිනිසා දැඩි සිටින ඒ කාලකන්ණි තත්වයෙන් මිදීමත් කරගත යුතුව ඇත. முதலாவது அந்த மனிதன் இருக்கிறதான நிர்பந்தமான நிவர்த்தியில் இருந்து அவன் விடுவிக்கப்பட By வேண்டும். violating the commandment of God, தேவனுடைய கட்டளையை மீறித දෙවියන් நிமித்தமாக වහන්සේගේ ආඥාව කඩකිරීම නිසා man has come under the power of sin. මිනිසා පාපේ ග්‍රහණයට හසු වී සිටිනවා. மனிதன் பாவத்தின் அடிமை வல்லமைக்குள்ளே வந்தான். The good that he wants to do, he is unable to do now. තමන් කැමති වන යහපත මිනිසාට කළ නොහැකි තත්වයක් උදා වී ඇත. நன்மையை செய்ய விரும்புகிறான் முடியாமல் இருக்கிறது. The evil that he hates, he is doing. ඔව් කරන්නේ තමා කරන්නට අකමැති නපුරයි. அவன் வெறுக்கிற தீமையே செய்கிறான். What is making man to do that? මිනිසාට ඒ කිරීමට බල කරන්නේ කුමක්ද? மனிதனை இப்படி மாற்றினது ஆக்கினது யார்? About that, what does St. Paul say in Romans 7th chapter? රෝම 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ පිළිබඳ සුදුර පෞල්තුමා ලියමින් කියන්නේ මොනවද? ரோமர் 7ஆம் அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுல் அதை குறித்து என்ன சொல்கிறார்? Read from the 22nd verse. 22 වෙනි පදයේ සිට 22ஆம் வசனத்திலிருந்து உள்ளான மனுஷனுக்கு ஏற்றபடி தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தின் மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன். ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை என் அவயவங்களில் இருக்க காண்கிறேன். அது என் அவயவங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவ பிரமாணத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்கிறது. நிர்பந்தமான மனுஷன் நான், இந்த மரண சரீரத்தினின்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார்? That was the good that I want to do, I am unable to do. 19 From the 19th verse. 19 වෙනි පදේ. ஆதலால் நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையை செய்கிறேன். அந்தபடி நான் விரும்பாதை நான் செய்தால் நான் அல்ல, எனக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது. මක්නිසාද අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රකාරයට මම දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට ප්‍රිය වෙමි. නමුත් මක්නිසාද මම කැමති යහපත නොකර අකමැති නපුර කරමි. ඉදින් මම කැමති නැති දේ කරම් නම් ඒක කරන්නේ මා නොව මා තුල වාසය කරන පාපය. For the good that I would, I do not. For the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more that I do it, but sin that dwelleth in me. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். The good that I want to do, I am unable to do. මා කරන්නට කැමති යහපත මට කළ නොහැක. நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்ய But முடியாமல் the இருக்கிறேன். evil that I hate, I am doing. නමුත් මා කරන්නට අකමැති නපුරම කරමි. ஆனால் நான் விரும்பாத தீமையை செய்கிறேன். It is not I, ඒ කරන්නේ මා නොවේ. அது நான் அல்ல. but the sin that dwelleth in me is making me to do that. නමුත් මා තුල වාසය කරන පාපය එසේ කිරීමට සලස්වයි. எனக்குள்ளே வாசம் செய்கிற பாவமே அப்படி என்னை செய்கிறது. Last night I told you Adam violated the commandment of God. ඊයේ රාත්‍රියේ ඔබට කීවා ආදාම් දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කළ බව. ஆதாம் தேவனுடைய பிரமாணத்தை மீறினான் என்று நேற்றிரவு That நான் சொன்னேன். sin entered the life of man. මේ අයුරේ මිනිස් ජීවිතයට පාවය පිවිසියේය. இது நிமித்தமாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் பிரவேசித்தது. And we read in the word of God, by one man's disobedience, all are made sinners. එක් මනුෂ්‍යයෙකුගේ අකීකරුකම හේතුවෙන් සියලු දෙනාම පව්කාරයන් බවට පත් වූ බව දේව වචනේ කරුණු පැහැදිලි කර දී ඇත. தேவனுடைய வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், ஒரே மனிதனுடைய கீழ்ப்படியாமை நிமித்தமாக அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டார்கள். Even a small child, you find the nature of sin. කුඩා දරුවෙකු තුල වුවද කැපී පෙනෙනවා පාප ලක්ෂණය. ஒரு சின்ன பிள்ளையிலும் கூட பாவ சுபாவத்தை காண்கிறோம். David says, my mother conceived me in sin. දාවිද් පවසනවා මාගේ මෑණියෝ පාප සහිතව මා ගැප් ගත්තාය. என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் என்று தாவீது I சொல்கிறார். was formed in iniquity. අයුතුකම කරන කොටගෙන සාදුන් ලැබීමි. நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய The நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். nature of sin man has inherited from Adam. පාපී ස්වභාවය මිනිසා අත්පත් කරගත්තේ ආදාම්ගෙන්මයි. இந்த பாவ சுபாவத்தை மனிதன் ஆதாமில் இருந்து And சுதந்திரித்துக் as கொண்டான். he grows, his nature of sin also grows in him. වයසෙන් වැඩෙත්ම පාපී ස්වභාවයද මිනිසා තුල වැඩි වර්ධනය වෙයි. அவன் வளருகிற பொழுது பாவ சுபாவமும் அவனுக்குள்ளே வளருகிறது. Then it comes out in action as we read in Mark 7th chapter from the 20th verse onwards. පසුව මාර්ක 7 වෙනි පරිච්ඡේද 20 වෙනි පදයේ සිට 15ට කියව බලද්දී එහි සඳහන් පරිදි එය ක්‍රියාවෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා. மார்க்கு 7ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலிருந்து கீழே போகிற பொழுது அது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கிரியிலே வெளிப்படுகிறதை காண்கிறோம். So man is a sinner in the sight of God in two ways as we read in the word of එම නිසා God. අපි දේව වචනේ කියන පරිදි මනුෂ්‍යයා දෙහාකාරකින් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පව්කාරයෙකි. தேவனுடைய வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறபடி மனிதன் இரண்டு வழிகளிலே பாவியாக இருக்கிறான். In Ephesians 2nd chapter, the second verse we see, එපිස දෙවෙනි පරිච්ඡේද දෙවෙනි පදේ අපි දකින්නේ எபேசி 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே by nature we are sinners. ස්වභාවයෙන් පව්කාරයෙකු සිටියා. சுபாவத்திலே அவருக்கு பாவியா இருக்கிறான். Then secondly we see දෙවනුව இரண்டாவது in Colossians 1st chapter, කොලොසි එකේ கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் in the 21st verse, 21 වෙනි පදේ 21ஆம் வசனத்திலே
මුන්නේ by our wicked works we are enemies to God. අපගේ නපුරු ක්‍රියාවලින් අපි දෙවියන් වහන්සේට සතුරන්ව සිටියා. நம்முடைய துர்க்கிரியைகளினாலே தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கிறோம். So man has got to be delivered from both these sins if he is to go on unto perfection. එම නිසා මිනිසා සම්පූර්ණත්ව කර ගමන් කිරීමට නම් මේ දෙයාකාර පාපයෙන් ඔහු මිදිමත්පත් කරගත යුතු ඇත. ஒரு மனிதன் அவன் பூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த இரண்டு விதமான பாவங்களில் இருந்து அவன் விடுதலையாக வேண்டும். And what does the word of God say? දේවචනී කියන්නේ මොනවාද? தேவனுடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது? Hebrews 9 chapter, the 22nd verse. හෙබ්‍රේයු 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයේ எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் Without வசனத்திலே shedding of blood there is no remission of sin. ලේ වැගිරීමකින් තොරව පාප ක්ෂමා කිරීමක් නොමැත. இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. நியாய பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லாம் இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்படும். இரத்தம் சிந்தல் இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது. ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාරයට සියලු දේවල්ම ලේයින් පවිත්‍ර කරනු ලැබෙයි කියන්ට පුළුවන් වාගේම පෙනේ. ලේ වැගිරීමක්ද නැතුව ක්ෂමා කිරීමක්ද නැත. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ රිසුදු වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Without shedding of blood there is no remission of ලේ වැගිරීමක්ද නැතුව ක්ෂමාවකුත් නැත. இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது. In Romans 6:23 we see රෝම 6:23 අපි දකින්නේ ரோமர் 6:23 the wages of sin is death, පාපේ කුලිය නම් මරණයයි. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். and without shedding of blood there is no remission of sin. ලේ වැගිරීමක් නැතුව පව් ක්ෂමා කිරීමක් නැත. இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. In the Old Testament we see about different sacrifices. පරණ කිව්සුමේ විවිධාකාර පූජාවන් පිළිබඳව අපට දැකිය හැකියි. பழைய ஏற்பாட்டிலே பலவிதமான பலிகளை காண்கிறோம். But those sacrifices could not bring the forgiveness of sin to man. නමුත් එම පූජාවන්ට පුළුවන් වුණේ නැහැ මනුෂ්‍යයාට පව් කමා කිරීම ලබා දෙන්න. அந்த பலிகளால் மனிதனுடைய பாவத்தை மன்னிக்க முடியாமல் போய்விட்டது. Covered the sin of man, but did not wash away the sin of man. ඒ මිනිසාගේ පාප වසා දැමුව පමණි ඒ මිනිසාගේ පාප සෝදා දැමුවේ නැත. அது மனிதனுடைய பாவத்தை மூடினது, அந்த பாவத்தை கழுவவில்லை. Praise be to දෙවියන් God. වහන්සේ స్తుති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Therefore, in order to deliver man from this sin, එම නිසා මෙම පාපයෙන් මිනිසා මුදා ගැනීම සඳහා ஆகவே இந்த பாவத்திலிருந்து மனிதனை மீட்டுக் so கொள்ளும்படிக்கு that he may go on unto perfection that the Lord desires. දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන පූර්ණත්ව කරා මිනිසා එල්බ ගන්නා පිණිස தேவன் விரும்புகிறார் நாம் பூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று. தேவன் விரும்புகிற பூரணத்தை நாம் அடையும்படிக்கு. What did the Lord do? ස්වාමීන් වහන්සේ කළේ මොනවාද? தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார்? The Lamb of God who was foreordained before the foundation of the world came down to the earth. ලෝකයේ මැවියට පෙර නියම කරනු ලැබූ දෙවියන් වහන්සේගේ පැටළු පටවනන් මෙලොව බලා පැමිණිය. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக முன்குறிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி இந்த பூமிக்கு வந்தார். Last night I told you about it. ඉකුත්දා රාත්‍රියේ මේ පිළිබඳව ඔබට කියා දුන්නේමි. கடந்த இருவிதை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். In this diagram, මෙම චිත්‍රයේ இந்த படத்திலே the second person in Trinity, ත්‍රිත්වයේ දෙවනතරන් වහන්සේ திரிய தேவன்ல இரண்டாவது the Lord Jesus Christ, ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ இயேசு கிறிஸ்து is shown as a lamb. බැටළු පෝතකයන්න් වශයෙන් දිස් වෙනවා. அவர் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி என்று வெளிப்படுகிறார். Praise be to දෙවියන් God. වහන්සේට ගෞරවත්ව වේවා. About this Lamb of God, what does the word of God මේ say? බැටළු පැටවනන් පිළිබඳව දේව වචනේ කියන්නේ මොනවද? இந்த ஆட்டுக்குட்டியை குறித்து தேவனுடைய வசனம் என்ன As சொல்கிறது? we studied yesterday, අපි ඊගෙනගත් පරිදි நாம் நேற்று படித்ததை he was போல foreordained before the foundation of the world. ලෝකෙ මැවීමට පෙර නියම කරනු ලැබූ බැටළු පැටවනන් அது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக குறிக்கப்பட்டது. Praise be to දෙවියන් God. වහන්සේ සුදු වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். If man sins, මිනිසා පව් කරන්නේ නම් மனிதன் பாவம் செய்தால் I will go and become a sacrifice for his sake. මම ඔවුන් සඳහා ගොස් මම ඔහු වෙනුවෙන් පූජාවක් බවට පත් වෙමි. நான் அவனுக்காக சென்று பலியாவேன். The Lamb of God surrendered his will unto the Father. බැටළු පැටවනන් සිය කැමැත්ත පියාණන්ගේ දෑතට බාර දුන් වගයි. ஆட்டுக்குட்டியானவர் தன்னுடைய சித்தத்தை பிதாவினுடைய கரத்தில் ஒப்புவித்தார். The Son of God who created everything and for whom everything was created. සියල්ල මැවූ කවුරුන් සඳහා මවන ලද්දේද? ඒතනන් වහන්සේ. யார் சிருஷ்டித்ததோ, யாருக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ அதே தேவன். He surrendered his life to become as a sacrifice for the remission of man. මනුෂ්‍යයාගේ මිදින් වෙනුවෙන් තමාගේ ජීවිතය පූජා කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් වූසේක. மனிதனுடைய மீட்புக்கென்று தன்னுடைய ஜீவனை பலியாக்க முன்வந்தார். And last night I told you he is known as the lamb slain from the foundation of the world. ඒ රාත්‍රී මම විස්තර කරන පරිදි ලෝකයේ මවුන් ලැබූ දා පටන් මරු ලැබූ බැටළු පැටවන වශයෙන්ද උන්වහන්සේ දරවනසේක. உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று நான் நேற்றிரவு சொன்னேன்.
We read him as the lamb ordained before the foundation of the world in 1 Peter 1st chapter 20th verse. පළි පේතෘස් පළි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදය අප කියවනවා ලෝකෙමයිමට පෙර නියම කරන ලැබ බැටළ බලවන් වශයෙන් උන්වහන්සේ දිස්වන බව. முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே உலகத் தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே குறிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று படிக்கிறோம். And in Revelation 13:8, එල්තරව 13 8 வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் he அதிகாரம் known 8ஆம் as a வசனத்திலே lamb slain from the foundation of the world. ලෝකයේ මවුන් ලැබුදා පටන් මරණු ලැබු බැටළ පටන් වශයෙන් අපි දකිනවා. உலகத் தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று காண்கிறோம். At the foundation of the world, ලෝකයේ මවුන් ලැබුදා දා உலகத் தோற்றத்திலே what happened? සිදුව විකුණාද? என்ன நடந்தது? Adam sinned. මාදාම් පව් කෙලේය. ஆதாம் பாவம் செய்தான். So it was decided that he has to go and die. එම නිසා තීරණය කරන ලදී දේව පුත්‍රයන්න් ගොස් මානව වර්ගය වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කළ යුතු බව. ஆகவே மனித குமாரன் மானிட வருத்தத்துக்காக பூமிக்கு சென்று மரிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டாயிற்று. For example, නිදසුනක් වශයෙන් உதாரணமாக when we look at a person unto whom the death sentence is given, අපි සිතමු මරණ දණ්ඩන නියම කරනු ලැබූ අපරාධකරුවෙක් පිළිබඳව ஒருவருக்கு மரண தண்டனை நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்வோம். from the day the sentence was given, මරණ judgment was given, නඩු තීන්දුව නිකුත් කොට මරණ දණ්ඩනය නියම කරනු ලබන දවසේ පටන් அந்த நியாய தீர்ப்பு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து until the day the judgment is executed. එම නඩු තීන්දුව ක්‍රියාත්මක වන මොහොත දක්වාම அந்த மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் வரைக்கும் Till the day is hanged. එල්ලුම් ගසට යන මොහොත දක්වාම அவன் அந்த தூக்குமடியிலே தூக்கப்படும் வரைக்கும் From the time the judgment is given till that day, he goes through the agony of death. නඩු තීන්දුව නිකුත් වූ මොහොත පටන් එල්ලුම් ගහසට යන මොහොත දක්වා ය ක්‍රියාත්මක වන තුරු ඔහු මරණ වේදනාව විඳී. அந்த நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து அந்த தூக்குமடிக்கு செல்லும் நாள் வரைக்கும் அவன் ஒரு மரண உபாதை கூடாக That is செல்கிறான். why he is known as the lamb slain from the foundation of the world. එම නිසායි උන්වහන්සේ ලෝකයේ මැවුදා පටන් මරණු ලැබූ බැටළු පැටවනන් වශයෙන් දිස් වනුයේ. ஆகவேதான் ஆட்டுக்குட்டியானவர் உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. And at the due time, නිසි කල சரியான காலத்திலே he came down to this earth. ලොව පහළ වූසේක. இந்த பூமிக்கு அவர் வந்தார். And when he came down to the earth, ලොව පහළ වූ කල්හි அவர் இந்த பூமிக்கு வந்த பொழுது he went around doing good to man. මිනිසාට යහපත සෙත සලසමින්ම ගියසේක. மனிதனுக்கு நன்மை செய்கிறவனாக அவர் சுற்றித் திரிந்தார். Healed the sick ones, රෝගීන් සුවපත් කළසේක. வியாதிஸ்தரை குணமாக்கினார். fed the thousands. දහස් ගණන් සෙනග පෝෂණය කළසේක. ஆயிரக்கணக்கானோரை போஷித்தார். He cleansed the lepers. කුෂ්ඨ රෝගීන් පවිත්‍ර කළසේක. குஷ்டரோகிகளை சுத்தமாக்கினார். He delivered them that were possessed with evil spirits. යක්ෂාවේශ වූවන් මුදා හැරියසේක. பொல்லாத ஆவிகளினாலே பிடிக்கப்பட்டவர்களை விடுவித்தார். He even raised the dead ones. මාලවුන් පවා නැගිට්ටෙව්සේක. மரித்தோரையும் உயிர்ப்பித்தார். But what did they say? නමුත් ඔවුන් කීවේ කුමක්ද? ஆனால் அவர்கள் என்ன They said, சொல்லுகிறார்கள்? away with this man. උන්වහන්සේ අපට එපා. இந்த மனிதனை அகற்றும். Crucify this man. උන්වහන්සේ කුරුසිපත් කරන්න. இவனை சிலுவையில் We அறையுங்கள். don't want this man. මේ තනන් වහන්සේ අපට එපා. இந்த மனிதன் எங்களுக்கு வேண்டாம். Praise be to දේව God. වාසී ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Crucify him. උන්වහන්සේ කුරුසිපත් කරන්න. அவனை சிலுவையில் அறையுங்கள். Crucify him. උන්වහන්සේ කුරුසිපත් කරන්න. சிலுவையிலே Who அறையுங்கள். shouted that? එසේ ഘോഷා කළේ කවුද? யார் இப்படி The one who கோஷமிடுகிறார்கள்? received good from him. උන්වහන්සේගේ දෑතින් යහපත ලබා ගත්තවුන්. அவரிடத்திலிருந்து நன்மையை They said, பெற்றவர்கள். away with this man. මේ තනන් වහන්සේ අපට එපා. இந்த மனிதனை அகற்றுங்கள். Crucify this man. උන්වහන්සේ කුරුසියටපත් කරන්න. மனிதனை சிலுவையில் Our அறையுங்கள். children of God. ආදරණ දේව දරුවනේ. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, The loving God. ප්‍රේමණීය දෙවියන් அந்த වහන්සේ. அன்பான தேவன், The most holy God. අතිශුද්ධ වූ තනන් වහන්සේ. மகா பரிசுத்த The தேவன், one who did no sin. කිසි පවක් නොකළ තනන් වහන්සේ. பாவம் செய்யாத The தேவன், one who knew no sin. පවක් නොදත් තනන් වහන්සේ. பாவத்தை அறியாத தேவன், He suffered without the camp. එක කුඳ කඳවුරෙන් පිටත දුක් විඳසේක. அவர் பாளையத்திற்கு புறமே பாடுபட்டார். Suffered and died on the cruel cross. අප වෙනුවෙන් දුක් විඳ ඒ කුරිරු කුරුසියේ වද විඳ මැරුණුසේක. அந்த கோர சிலுவையிலே நமக்காக பாடுபட்டு He மரித்தார். suffered and died on the cruel cross so that we may be delivered from the slavery of sin. පාපේ වහල්කමින් අප මිදුමත් කරගන්නා පිණිස උන්වහන්සේදා ඒ කුරිරු රුදු කුරුසියේ අපමණ වද වේදනා විඳමින් பாவத்தின் මලසේක. அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும்படிக்கு அன்று அவர் அந்த சிலுவையிலே கோர சிலுவையிலே பாடுபட்டு மரித்தார். He died on the cruel cross so that we may be delivered from eternal judgment, from the eternal lake of fire. සදාකාල විනිශ්චයෙන්ද සදාකාල නිරාගින්නෙන්ද අප ගනු ලබන පිණිස එදායේ රුදු කුරුසිය මත යේසුස් වහන්සේ සිය ජීවිතය පූජා කළ වගයි. அந்த நித்திய அக்கினி கடலில் இருந்து நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும்படிக்கு அவர்
சிலுவைக்கு வந்து அவர் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். He died so that we may have life. අප ජීවන ලබන පිණිස උන්වහන්සේ මරණය වින්දසේක. நாம் ஜீவனை பெறும்படிக்கு அவர் பலியானார். Hallelujah. He died so that we may have life. අප ජීවනය උරුම කරගන්නා පිණිස උන්වහන්සේදා මරණය වින්දසේක. நாம் ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு அவர் மரித்தார். We were dead in sins and trespasses. පාප සහ වරද කරන කොටගෙන මැරී සිටි අප பாவத்தினாலும் அக்கிரமங்களினாலும் In மரித்திருந்த order that நம்மை we may receive life. ජීවනය ලබා ගන්නා පිණිස ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு He died on the cross. කුරුසියේ උන්වහන්සේ ජීවිතය පූජා කළසේක. சிலுவையிலே அவர் தியாகமானார். Restore what man has lost. මිනිසා අහිමි කරගත්දේ යලිදු ඔහු ලබා ගන්නා පිණිස மனிதன் இழந்து போன யாவற்றையும் அவனுக்கு மீண்டும் கொடுக்கும்படிக்கு To give him the eternal life that he has lost. ඔහු අහිමි කරගත් සදාතනික ජීවනය යලිදු ඔහුට ප්‍රදානය කරන පිණිස அவன் இழந்து போன நித்திய ஜீவனை அவனை கொடுக்கும்படிக்கு Man is gone unto perfection. මිනිසා සම්පූර්ණත්ව කරා ගමන් කිරීමට නම් மனிதன் பூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்ல வேண்டுமாக First of இருந்தால் all, he must receive back the eternal life. පළමුවෙන්ම සදාකාල ජීවනයට හිමිකම් කිව යුතුයි. முதலாவது அவன் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள The வேண்டும். soul that is in dead state must receive life. නැසුණු තත්වයක තිබෙන ඔහුගේ ප්‍රාණය ජීවනය ලැබිය යුතුයි. மரித்த நிலவரத்தில் இருக்கிறதான அவனுடைய ஆத்துமா ஜீவனை பெற Give that வேண்டும். life, the Son of God gave his life on the cross. එම ජීවනය දෙනු සඳහා දේව පුත්‍රයන් කුරුසියේදී Tamanගේ ජීවනය වැගිරෙව්සේක. அந்த ஜீவனை நமக்கு அருளும் படிக்கு தேவகுமாரன் சிலுவையிலே பலியானார். Hallelujah. We are alive today because he died for us. අද අප ජීවත්ව සිටිනුයේ උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් මරණය වින්ද බැවිනි. அவர் நமக்காக மரித்தபடினாலே நாம் இன்று ஜீவிக்கிறோம். By his death on the cross, what has he done? Tamanගේ කුරුසියේ මරණය තුලින් උන්වහන්සේ කර තිබෙන්නේ මොනවාද? தம்முடைய சிலுவை மரணத்தினூடாக அவர் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்? Opened us a way into the most holy place. අති සුද්ධ ස්ථානයට මාවත එලි පෙහෙලි කළසේක. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு செல்லுகிற வழியை அவர் He has rent திறந்திருக்கிறார். the veil into twain. මාලිගාවේ තිරය දෙකට කළසේක. அந்த ஆலயத்தினுடைய திரைச்சீலை அவர் இரண்டாக He கிழித்தார். has opened the living, a new and a living way. අලුත් ජීවමානු මාර්ගයක් අප වෙනුවෙන් විවර කළසේක. புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்காக திறந்தார். Way to perfection. පූර්ණත්ව කර යන මාවත. அதுவே பூரணத்தை நோக்கி செல்லுகிற பாதை. Hallelujah. ஹalleluya. He has opened the way for us to go on unto perfection. අපට ඉදිරිය විවර කර ඇත්තේ සම්පූර්ණත්වයේ කරා ගමන් කිරීමේ මාර්ගයයි. பூரணத்தை நோக்கி செல்வதற்கான பாதை அவர் திறந்திருக்கிறார். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். He has not only opened the way for perfection, සම්පූර්ණත්වයේ කරා යන මාර්ගය විවර කළ පමණක් නොවේ. பூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்லுகிற பாதை அவர் திறந்தது மாத்திரமல்ல, what has he done? කර තිබෙන්නේ මොනවාද? அவர் என்ன He செய்திருக்கிறார்? rose from the dead මලවුන්ගෙන් උත්ථානය වූසේක. மரித்தோலிருந்து எழுந்தார். and went to the presence of God the Father පියව් දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛේ කරා ගොස් பிதாவினுடைய சமூகத்திற்கு சென்றார். and received of him and sent down the Holy Spirit. උන්වහන්සේ වෙතින් ලබා ශුද්ධාත්මයන් ප්‍රදානය කළසේක වැගිරෙව්සේක. பிதாவினிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட பரிசுத்தாவியானவரை நமக்கென்று அனுப்பி தந்தார். Praise be to දෙවියන් God. වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு Why ஸ்தோத்திரம். has he sent down the Holy Spirit? අපට ශුද්ධාත්මයන් දී ඇත්තේ කුමක් සඳහාද? பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தை தேவனே நமக்கு By அனுப்பி the power தந்தார். of the Holy Spirit, we may live a holy life. ශුද්ධාත්ම බලය තුලින් පරිශුද්ධ ජීවිතයක් ගත කිරීමට හැකිවන පිණිස பரிசுத்தாவின் வல்லமையினூடாக ஒரு பரிசுத்த ஜீவியத்தை செய்யும்படிக்கு That by the power of the Holy Spirit, that we may mortify the deeds of our flesh. ශුද්ධාත්ම බලය තුලින් අපගේ මානසික ක්‍රියාවන් නසා දමන පිණිස பரிசுத்தாவின் வல்லமையினூடாக நம்முடைய மாம்சத்தின் கிரியைகளை அழித்து போடுகிறோம். That by the Holy Spirit, that we may be sanctified and be made acceptable unto God. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලින් පිරිස කරන ලදුව දෙවියන් වහන්සේ විසින් පිළිගනු ලැබීමට හැකිවනු පිණිස பரிசுத்தாவினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு தேவனாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற இடத்திற்கு வருகிறோம். Praise be to God. එන ආශිර්වාද වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு By ஸ்தோத்திரம். sending down the Holy Spirit, ශුද්ධාත්මයන් ප්‍රදාන කිරීම මගින් பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை the அனுப்புவதினூடாக Lord has changed the order of the priesthood. පූජක පිළිවෙල ස්වාමින් වහන්සේ වෙනස් කොට ඇත. ஆசாரிய உரிமையை தேவன் மாற்றினார். Till that time there was a priesthood. ඒ දක්වාම පූජක සේවයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. அதுவரைக்கும் ஒரு ஆசாரிய முறைமை இருந்தது. Priesthood after the order of Levi. ලෙවි පූජකත්වය. லேவி கோத்திர ஆசாரிய ஊழியம். Praise be to දේවන God. ආශිර්වාද වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். When we study the word of God, දේවචන අධ්‍යයනය කරද්දී தேவனுடைய வசனத்தை படிக்கிற பொழுது at one time the children of Israel were in slavery in the land of Egypt. කලක් ඊශ්‍රායල් සෙනඟ මිසර දේශයේ බහලුන් වශයෙන් කල් යැව්වා. ஒரு காலத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே அடிமைகளாக இருந்தார்கள். They were the chosen people of God. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරාගැනීමට භාජ්‍ය වූ ජන කොටසයි. அவர்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட At ஜனக்கூட்டம். this juncture, I would like to tell one thing, මේ සම්දිස්ථානයේ තවත් දෙයක් කියන්න කැමතියි. இந்த இடத்திலே இன்னும் ஒரு காரியத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். which is first, is the Old Testament or the New Testament? පළමුවෙන් මේ කුමක්ද?
පරණ ගිවිසුමද අලුත් ගිවිසුමද? எது முதல் வந்தது, பழைய ஏற்பாடா அல்லது புதிய ஏற்பாடா? Can anyone of you tell me? ඔබගෙන් කාටද කියන්න පුළුවන්ද? உங்களில யாராவது சொல்லலாமா? Which comes first, the Old Testament or the New Testament? පළමුවෙන්ම පැමිණෙන්නේ කුමක්ද? පැරණි ගිවිසුමද නව ගිවිසුමද? முதலாவது வந்தது புதிய ஏற்பாடா அல்லது பழைய ஏற்பாடா? All those who say Old Testament, put up your hands and say hallelujah. පැරණි ගිවිසුමයි කියන අතෝසෝ හලෙලුයා කියන්න. பழைய ஏற்பாடு முதலாவது வந்தது என்று சொல்லுகிறவர்கள் அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். All those who say New Testament is the first. අලුත් ගිවිසුම තමයි පළමුවෙන් පැමිණි කියන අතෝස හලෙලුයා. புதிய ஏற்பாடு தான் முதலாவது வந்தது என்று சொல்லுகிறவர்கள். If you don't open the mouth, it is said even the fool becomes a wise man. ඔබ නිශ්ශබ්ද සිටියොත් අඥානයත් පිළිගැනෙන්නේ ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් හැටියට. நீங்கள் வாய்களை திறக்காமல் இருந்தால் மூடனும் ஞானியாவான் என்ற ஒரு நிலவரத்திலே உங்களை காட்டுகிறீர்கள். But in the word of God, දේවචනේ ஆனால் தேவனுடைய வசனத்திலே what happened to the speechless man? නිශ්ශබ්ද සිටි පුද්ගලයාට සිදුවේ කුමක්ද? வாய் திறக்காமல் மௌனமாக இருந்தவனுக்கு என்ன நடந்தது? What happened? සිදුවේ කුමක්ද? என்ன நடந்தது? Where did he go? කොතැනටද ගියේ? அவன் எங்கே போனான்? Where was he cast down? කාටද හෙළු ලැබුවේ? எங்கே தூக்கி வீசப்பட்டான்? He was cast into the outer darkness. පිටත අන්ධකාරයට හෙළු ලැබුවා. புறம்பான இருளிலே தள்ளப்பட்டான். Which comes first? පළමුවෙන් පැමිණෙන්නේ කුමක්ද? முதலாவது வந்தது எது? The New Testament. නව ගිවිසුමයි. புதிய ஏற்பாடு. In Hebrews 10 chapter, the first verse we see, හෙබ්‍රේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ අපි දකිනවා. எபிரேயர் 10 அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே all what happened in the Old Testament is a shadow. පරණ ගිවිසුමේ සිදුවුණු සියල්ලක්ම ඡායාවක් පමණයි. பழைய ஏற்பாட்டிலே நடந்த யாவுமே ஒரு நிழல். இப்படி இருக்க நியாய பிரமாணமானது வரப்போற நன்மைகளின் பொருளாயிராமல் அவைகளின் நிழலாய் மாத்திரம் இருக்கிறபடியால் මක් නිසාද ව්‍යවස්ථාව මත පැමිණෙන යහපත් දේවල ඡායාවක් මිස නියම රූපයම නොවන බැවින්. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things. Praise be to God. දේවන වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். The Old Testament is only a shadow. පරණ ගිවිසුම ඡායාවක් පමණයි. பழைய ஏற்பாடு ஒரு நிழல் மாத்திரமே. There is no, I don't have the glass in my hand. You will not get the shadow here. මගේ අතේ මෙම වීදුරුව නැත්තම් මේ වීදුරුවේ සෙවණැල්ලක් ලැබෙන්නේ කෙසේද? என்னுடைய கரத்திலே ஒரு குவளை இல்லாமல் இருக்குமாக இருந்தால் அதனுடைய நிழலை எப்படி காண்பது? Because there is a reality, only the shadow is there. නියම තාත්වික වස්තුවක් තිබෙන නිසා තමයි තාත්වික සෙවණැල්ලක් අපට ලැබෙන්නේ. ஒரு பொருள் இருக்கிறபடினாலே தான் அதனுடைய நிழல் உருவாகிறது. New Testament is a reality. නව ගිවිසුම සැබෑ වස්තුවයි. புதிய ஏற்பாடு அது பொருள். New Testament means the reality. නව ගිවිසුම නියම සත්‍ය ස්වરૂපයයි. புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியம், නව ගිවිසුමේ සේවය. புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியம் அது உண்மையான ஊழியம், Praise be to பொருளான God. ஊழியம். Praise be to දේවන God. වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு Old ஸ்தோத்திரம். Testament is only a shadow. පරණ ගිවිසුම එයි ඡායාවක් පමණයි. பழைய ஏற்பாட்டு ஊழியம் நிழல் மாத்திரமே. Praise be to God. දේවන වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு The children ஸ்தோத்திரம். of Israel were in slavery in the land of Egypt. ඊශ්‍රායල් සෙනග මිස්ර දේශයේ වහලුන්ව සිටියා. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே அடிமைகளாக இருந்தார்கள். It is a type of slavery to sin. එය අපගේ පාපේ වහල්කමට ඡායාවක් බඳුයි. அது நம்முடைய பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திற்கு நிழல். In Romans 8 chapter, in John 8 chapter, St. John 8 chapter, Jesus says, he that committeth sin is a servant or a slave to sin. යෝහන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලි විස්තර කරලා කිව්වේ පව් කරන තැනැත්තා පාපයාගේ වහලකි. யோவான் சுவிசேஷம் 8 அதிகாரத்திலே இயேசு கூறினார், பாவம் செய்கிற எவனும் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறான். Praise be to God. දේවන වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு He ஸ்தோத்திரம். that committeth sin is a servant or a slave to sin. පව් කරන්න පාපයාගේ වහලකි. பாவம் செய்கிற எவனும் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறான். 8:34 we read that. යෝහන් 8:34. யோவான் 8:34. Praise be to God. දේවන වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு The ஸ்தோத்திரம். Lord delivered them from the land of Egypt on the day on which the lamb of Passover was slain. පාස්කු බැටළු පැටවා මනු ලැබු දවසේදී මිසරේ වහල්කමින් ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුන් මුදාගත්සේක. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலே தானே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து தேவன் விடுதலை First ஆக்கினார். on the 5th chapter 7th verse, we see that this Passover lamb is a type to the Lord Jesus Christ. පළි කොරින්ති 5 වෙනි පරිච්ඡේදය 7 වෙනි පදේ අප කියවනවා මේ පාස්කු බැටළු පැටවා යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පෙන්눔 කරන බව. முதலாம் கொரிந்தியர் 5 அதிகாரம் 7 வசனத்திலே இந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அது கிறிஸ்து என்று காண்கிறோம். The Lord divided the Red Sea and led them as if on a dry land. ස්වාමින් වහන්සේ රතු මුහුද දෙකට කොට
වියලිබිම මතින් මෙන් ඔවුන් ගෙන ගියසේක. தேவன் செங்கடலை இரண்டாக பிரிந்து ஒரு காய்ந்த தரையிலே நடக்க பண்ணினார். And when St. Paul speaks about it in 1 Corinthians chapter, ඒ පිළිබඳ පළවෙනි කොරින්ති 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සුද්ධ වූ පවුල්තුමා කතා කරමින් முதலாம் கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரத்திலே இதை குறித்து பரிசுத்த பவுல் பேசுகிற பொழுது he says it's the type to water baptism. ඒ වතුර බෞතිස්මයේ ඡායක් වශයෙන් තිබෙන බව සඳහන් කරයි. தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்திற்கு அடையாளம் என்று கூறுகிறார். At the Red Sea, රතු මුහුද අසල இந்த சிவந்த சமுத்திரத்திலே the children of Israel crossed on the other side. ඊශ්‍රායෙල් සෙනග එය තරණය කළා. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மறுகரைக்கு All போனார்கள். the Egyptians who followed them died. ඔවුන් ලූ බැඳගෙන පැමිණි මිසර සේනාව මුහුදේ ගිලී මැරුණා. அவர்களை பின்தொடர்ந்த எகிப்திய சேனை அந்த சமுத்திரத்திலே மாண்டு This is போனது. what happens at water baptism. වතුර බෞතිස්මයෙන් සිදුවන්නේ මෙන්න මේ දෙයයි. தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்திலே இதுதான் நடக்கிறது. Death and burial takes place, the nature of sin. ඔබගේ පාපී ස්වභාවයට මරණයක්ද තැන්පත් කර ලැබීමක්ද සිදුවේ. பாவ சுபாவத்திற்கு ஒரு மரணமும் ஒரு அடக்கமும் சம்பவிக்கிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு Then ஸ்தோத்திரம். they journeyed and came to Mount Sinai. ඉන්පසුව ඔවුන් පියමන් කරමින් පැමිණියේ සීනායි කන්ද පාමුල වෙත. அவர்கள் தங்களுடைய பிரயாணத்திலே சீனாய் மலை அடி வரைக்கும் வந்தார்கள். When they came to Mara, there the Lord turned the bitter waters of Mara into sweet water. මාරා වෙත පැමිණි කල මාරාහි තිත්ත වතුර මිහිරි පැන් බවට ස්වාමින් වහන්සේ මාරු කළසේක. அவர்கள் மாரா அண்டைக்கு வந்த பொழுது மாராவின் கசப்பான தண்ணீரை தித்திப்பான தண்ணீராக God தேவன் gave மாற்றினார். them the healing covenant there. එහිදී ස්වාමින් වහන්සේ උන් සමග සුව කිරීමේ ගිවිසුම කරගත්සේ. அங்கே குணமாக்குதலின் அந்த உடன்படிக்கையை அவர் கொடுக்கிறார். It's the type to divine healing. ඒ දිව්‍ය සුවයට ඡායාවක් බඳු. அது தெய்வீக சுகத்திற்கு அடையாளம். When they came to Mount Sinai, සීනායි කන්ද වෙත පැමිණි විටදී அவர்கள் சீனாய் மலையடி வாரத்திற்கு வந்த the பொழுது Lord came down with His glory. ස්වකීය තේජසින් ස්වාමින් වහන්සේ බැස ආසේ. தேவன் அங்கே தம்முடைய மகிமையிலே இறங்கினார். And the Lord gave them His commandments. ස්වකීය ආඥාවන් ස්වාමින් වහන්සේට දුන්සේක. தம்முடைய பிரமாணங்களை அங்கே கொடுத்தார். And it is there we see the Lord separating the Levitical priesthood. ලෙවි පූජකත්වය ස්වාමින් වහන්සේ පිහිටුවන්නේ එහිදී බව පැහැදිලි. அந்த இடத்திலே தான் லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமையை அவர் தெரிந்து The கொள்கிறார். Lord separated the Levites to lead them to the land of Canaan. ඔවුන් කානාන් දේශය කරා ගෙන යන පිණිස ලෙවි පූජකත්වයේ සේවය ස්වාමින් වහන්සේ පිහිටවුසේ. அவர்களை கானான் தேசம் வரைக்கும் வழிநடத்தும் படிக்கென்று தேவன் இந்த லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமையை தெரிந்தார். Read about it in Exodus 32nd chapter. නික්මයාම 32 වන පරිච්ඡේදයේ இதை யாத்ரா 32ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். And if you read from the 26th verse, you can see as how the Lord separated the Levitical priesthood. 26 වෙනි පදයේ සිට 15 දැකිය හැකි මේ ලෙවි පූජකත්වය ස්වාමින් වහන්සේ වෙන් කරගත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ සඳහන් වී ඇත. இந்த லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமையை தேவன் எப்படி வேறு பிரித்தார் என்பதை நாம் படிக்கிறோம். பாளையத்தின் வாசலில் நின்று கர்த்தருடைய பட்சத்தில் இருக்கிறவர்கள் யார், அவர்கள் என்னிடத்தில் சேரக்கடவர்கள் என்றான். அப்பொழுது லேவியின் புத்திரர் எல்லாரும் அவனிடத்தில் கூடி வந்தார்கள். வாசிங்க. அவன் அவர்களை நோக்கி, உங்களில் ஒவ்வொருவரும் தன் பட்டயத்தை தன் அறையிலே கட்டிக்கொண்டு பாளையம் எங்கும் உள்ளும் புறம்பும் வாசலுக்கு வாசல் போய் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் சகோதரனையும் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் சிநேகிதனையும் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் அயலானையும் கொன்று போட கடவன் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான். லேவியின் புத்திரர் மோசே சொன்னபடியே செய்தார்கள். அந்நாளில் ஜனங்களில் ஏறக்குறைய 3000 பேர் விழுந்தார்கள். එවිට මෝසෙස් 29th verse also. கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அளிக்கும்படி இன்றைக்கு நீங்கள் அவனவன் தன் தன் மகனுக்கும் சகோதரனுக்கும் விரோதமாய் இருக்கிறதினால் கர்த்தருக்கு உங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணுங்கள் என்று மோசே சொல்லி இருந்தார். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Here we see about the Levitical priesthood. මෙහි ලෙවි පූජකත්වය ගැන අපට ඉගෙන ගත හැකි. இங்கே லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமையை The காண்கிறோம். Lord separated the Levites to serve Him. තමන්ට සේවය කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ ලෙවිවරුන් වෙන් කරගත්තා. தம்மை சேவிக்கும்படி தேவன் லேவியரை தெரிந்தார். To lead the people of God and to bless the people of God in the name of the Lord. ජනයාට මඟ පෙන්වන පිණිසද ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරන පිණිසද தேவனுடைய ஜனங்களை வழிநடத்தும் படிக்கும், தேவனுடைய நாமத்தினாலே ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும் படிக்கும். To teach them the law of the Lord. ස්වාමින් වහන්සේගේ ආඥාව ඔවුන්ට උගන්වන පිණිසත් தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணங்களை அவர்களுக்கு கற்பித்துக் கொடுக்கும் படிக்கு. When we study about the Levitical priesthood, ලෙවි පූජකත්වයේ පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නා විටදී லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமையை குறித்து கற்றுக்கொள்கிற பொழுது teach the word of God or the law of the Lord unto the people of God. දේව වචනයොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව සෙනගට උගන්වන පිණිස தேவனுடைய நியாய பிரமாணங்களை ஜனங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் படிக்கும். They were to have a consecration. ඔවුන්ට කැපවීමක් අවශ්‍ය වී තිබුණා. அவர்களுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை வேண்டும். About their consecration, we read in Deuteronomy 33rd chapter. ඔවුන්ගේ කැපවීම ගැන ද්විතීය කතාව 33 වෙනි පරිච්ඡේදය අපට කියවිය හැකියි. அவர்களுடைய பிரதிஷ்டையை குறித்து உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரத்திலே காண்கிறோம். From the 8th verse, the 10th verse. 8 වෙනි පදයේ සිට 10 වෙනි පද දක්වා 8ஆம் வசனத்திலிருந்து 10ஆம் வசனம் வரைக்கும்.
லேவியை குறித்து நீ மாசாவிலே பரீட்சை பார்த்து மேரிபாவின் தன்னிடத்தில் வாக்குவாதம் பண்ணின உன் பரிசுத்த புருஷன் வசமாய் உன்னுடைய தும்மியும் ஊரியும் என்பவைகள் இருப்பதாக. தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாரேன் என்று சொல்லி தன் சகோதரை அங்கீகரியாமல் தன் பிள்ளைகளையும் அறியாமல் இருக்கிறவன் வசமாய் அவைகள் இருப்பதாக. அவர்கள் உம்முடைய வார்த்தைகளை கைக்கொண்டு உம்முடைய உடன்படிக்கையை காக்கிறவர்கள். அவர்கள் யாக்கோபுக்கு உம்முடைய நியாயங்களையும் இஸ்ரவேலுக்கு உம்முடைய பிரமாணத்தையும் போதித்து உமது சன்னிதானத்திலே தூபவர்க்கத்தையும் உமது பலிபீடத்தின் மேல் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் விடுவார்கள். ඔහු ලෙවි ගැන කියනුයේ නුඹ විසින් මස්සාහිදී පරීක්ෂා කර මෙරිබාහි වතුර ළඟදී විවාද කළා වූ තමාගේ පියා ගැනත් මව ගැනත් මම ඔවුන් නොදුටුවෙමි කීවා වූ තමාගේ සහෝදරයන් නෑදින තමාගේ දරුවන්ට නොදැන සිටියා වූ නුඹේ ප්‍රියතනැත්තා ළඟ නුඹේ තුම්මීම්ද නුඹේ ඌරිම්ද ඇත්තේය. මක්නිසාද ඔහු ඔබගේ වචනේ පැවැත්වුවෝය. ඔබගේ ගිවිසුමද ආරක්ෂා කෙරෙති. ඔහු යාකෝබ්ට ඔබගේ විනිශ්චයන්ද ඊශ්‍රායල්ට ඔබගේ ව්‍යවස්ථාවද උගන්වන්නෝය. And of Levi he said, Let thy Thummim and thy Urim be with thy Holy One, whom thou didst prove at Massah, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah. Who said unto his father and to his mother, I have not seen him, neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children. For they have observed thy word and kept thy covenant. They shall teach Jacob thy judgments, and Israel thy law. They shall put incense before thee, and whole burnt sacrifice upon thine altar. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Teaching every man, warning in every man in all wisdom, that we may present every man perfect. අපි නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සියලු මනුෂ්‍යයන් සම්පූර්ණ උප කරන පිණිස සියලු මනුෂ්‍යයන්ට දැනුකම් දෙමින්ද සියලු මනුෂ්‍යයන් සියලු ආකාර ප්‍රඥාවෙන් උගන්වමින්ද උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරමුව. எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு அவரே நாங்கள் அறிவித்து எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம். Teaching every man. උගන්වමින්ද உபதேசம் பண்ணுகிறோம். Here what do we see? මේ අපි දකින්නේ මොනවද? இங்க என்ன காண்கிறோம்? They shall teach Jacob thy judgment, and යාකෝබ් Israel thy law. යාකෝබ්ට ඔබගේ විනිශ්චයන්ද ඊශ්‍රායල්ට ඔබගේ ව්‍යවස්ථාවද උගන්වන්න. யாக்கோபுக்கு உம்முடைய நியாயங்களையும் இஸ்ரவேலுக்கு உம்முடைய பிரமாணங்களையும் போதித்து To teach the law of the people of the Lord to the people of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව ජනයාට උගන්වන පිණිස தேவனுடைய பிரமாணங்களை ஜனங்களுக்கு கற்றுக் About கொடுக்கும்படிக்கு the Levitical priesthood, what do we see here? ලෙවි පූජකත්වය ගැන මේ ස්ථාන අපි දකින්නේ මොනවද? லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமையில் இங்க என்ன They காண்கிறோம்? had a consecration. අවුට කැපවීමක් තිබුණා. அவர்களுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை இருந்தது. They took the sword and cut their brethren and their neighbor and their friend. කඩුවගෙන තමුන්ගේ සහෝදරයාද අසල්වාසියාද මිතුරාද මරා දැමුවා. அவர்கள் பட்டயத்தை எடுத்து தங்களுடைய சகோதரரை தங்களுடைய அயலகத்தாரை அவருடைய இனத்தாரை கொன்றார்கள். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். It shows a consecration. ඒ පෙන්වන්නේ කැපවීමක්. இது ஒரு பிரதிஷ்டையை காட்டுகிறது. Here in the 9th verse, what do we say? 9 වෙනි පදේ අපි දකින්නේ මොනවද? 9ஆம் வசனத்தில் என்ன காண்கிறோம்? He said unto his father and to his mother, I have not seen him. තමාගේ පියා ගැනත් මව් ගැනත් මම ඔවුන් නුදුටු වෙමි කීවා වූ. தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாரேன் என்று சொல்லுகிறவன். Neither acknowledge his children, තමාගේ දරුවන්ද නොදැන සිටියා වූ. acknowledge his brethren, තමාගේ සහෝදරයන් නැදින தன் சகோதரரை அங்கீகரியாதவன், and knew not their children. දරුවන්ද නොදැන සිටියා වූ. பிள்ளைகளை அறியாதவன். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். This was their consecration. මෙයයි ඔවුන්ගේ කැපවීම වූයේ. இதுவே அவர்களுடைய பிரதிஷ்டையாக And to இருந்தது. do this ministry, මෙම සේවය ඉටු කිරීම සඳහා இந்த ஊழியத்தை செய்யும்படிக்கு Leviticus, what do we see? ලෙවිත් කතාව අපි දකින්නේ මොනවද? லேவி ராகமத்தில் என்ன They காண்கிறோம்? must preserve their lives as holiness unto the Lord. ඔවුන්ගේ ජීවිතය ස්වාමින් වහන්සේට සුද්ධකම වශයෙන් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. அவர்கள் தங்கள் ஜீவியத்தை தேவனுக்கென்று பரிசுத்தமாக They காத்துக்கொள்ள வேண்டும். must not defile themselves. තමුන්ව අපවිත්‍ර කර නොගත යුතුයි. அவர்கள் தங்களை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள கூடாது. In Leviticus 21st chapter, the 4th verse we see. ලෙවි කතා 21 4 லேவி ராமம் 21ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே தன் ஜனத்தாரில் பெரியவனாகி அவன் வேறொருக்காகவும் தன்னை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கி தீட்டுப்படுத்தலாகாது. තමාගේ සෙනග අතරේ නායකයෙක් වූ ඔහු තමා දූෂණය වන ලෙස අපවිත්‍ර නොවිය යුතුය. But he shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு So ஸ்தோத்திரம். he must not defile himself.
ඔහු තමාව අපවිත්‍ර කරන කටයුතුයි. அவன் தன்னை தீட்டுப்படுத்த கூடாது. He must preserve himself as holiness unto the Lord. ස්වාමින් වහන්සේට සුද්ධක වශයෙන් තමන්ගේ ජීවිතය රැකගත යුතුයි. தேவனுக்கென்று தன் ஜீவித்தை பரிசுத்தமாக He must காத்துக்கொள்ள வேண்டும். live a consecrated life. කැපුණා වූ ජීවිත ගත කළ යුතුයි. ஒரு பிரதிஷ்டையின் ஜீவித்தை He செய்ய must வேண்டும். live a holy life. සුද්ධ වූ ජීවිතය ගත කළ යුතුයි. பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய He வேண்டும். must live in the presence of the දේව Lord. අභිමුඛයේ ජීවත් විය යුතුයි. தேவனுடைய சமூகத்திலே ஜீவிக்க Then வேண்டும். only he can teach the law of the Lord. එවිට පමණයි ස්වාමින් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථා ඉගෙනවීමට ඔහු සමත් වන්නේ. அப்பொழுதே தேவனுடைய பிரமாணங்களை போதிக்க கூடியவனாக மாறுகிறான். But in Hebrews 7 chapter 11th verse what do we see? නමුත් එබ්බෙරේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි පදේ අපි දකින්නේ මොනවද? ஆனால் எபிரேயர் 7 அதிகாரம் 11 வசனத்தில் என்ன காண்கிறோம்? With these consecrations, they could not lead the people to perfection. මේ කැපවීම සමග අවුන්ට පුළුවන් වූයේ නැහැ සෙනඟ සම්පූර්ණත්වය කරා මඟ පෙන්වන්නට. இந்த பிரதிஷ்டையோடு கூட ஜனங்களை பூரணத்திற்கு வழிநடத்த அவர்களால் முடியாமல் They போய்விட்டது. had such a deep, high consecration, but with all that, they could not lead the people to perfection. එතර උසස් කැපවීමක් ඔවුන් සතුව තිබුණත් ඒ සියල්ල සමගින් සෙනඟ සම්පූර්ණත්වය කරා ගමන් මඟ පෙන්වීමට ඔවුන් සමත් වූයේ නැත. அவ்வளவு ஆழமான ஒரு பெரிதான பிரதிஷ்டையை செய்திருந்தார்கள். ஆனால் அந்த பிரதிஷ்டையோடு கூட ஜனங்களை பூரணத்திற்கு வழிநடத்த கூடாமல் அவர்கள் Therefore, the Lord போய்விட்டது. had to change the order of the priesthood. මේ නිසා පූජක පිළිවෙල වෙනස් කිරීමට ස්වාමින් වහන්සේට සිදුවින ஆகவே தேவன் ஆசாரிய முறைமையை The மாற்றினார். Levitical priesthood could not lead the people to perfection. ලෙවි පූජකත්වයට පුළුවන් වූයේ නැහැ ජනයා සම්පූර්ණත්වයට රැගෙන යාමට. லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமையினால் ஜனத்தை பூரணத்திற்கு வழிநடத்த In முடியவில்லை. other words, the Old Testament ministry could not lead the people to perfection. අන් වදන කිව්වොත් පරණ කිව්සුමේ සේවයට පුළුවන් වූයේ නැහැ ජනයා සම්පූර්ණත්වයට මඟ පෙන්වන්නට. இன்னும் ஒரு வார்த்தையிலே பழைய ஏற்பாட்டு ஊழியத்தினாலே ஜனங்களை பூரணத்திற்கு வழிநடத்த அவர்களால் முடியாமல் இருந்தது. Therefore, in order man may be led to perfection, මේ නිසා මිනිසා සම්පූර්ණත්වය කරා ගෙනම ලබන පිණිස ஆகவே மனிதனை பூரணத்திற்கென்று நடத்தும் படிக்கு Christ had to change the order of the priesthood. පූජක පිළිවෙල වෙනස් කිරීමට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සිදුවිය. கிறிஸ்து அந்த ஆசாரிய முறைமையை மாற்றினார். He had died on the cross and he has opened a way for man to come out of the slavery of sin. කුරුසි අප වෙනින් දිවි පිදුසේක මරණයට පාපයට මනුෂ්‍යයාට පාපේ වහල්කමින් පිටතට පැමිණීමට උන්වහන්සේ මාර්ග විවල කරසේක. பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மனிதனை வெளியிலே கொண்டு வரும்படிக்கு அவர் சிலுவைக்கு சென்று He has மரித்தார். opened a way for man to receive back the eternal life. ඒ සදාතනික ජීවන හිමි කර ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ මාර්ග විවෘත කළසේක. மனிதன் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு அந்த வழியை திறந்து வைத்தார். In John 3:16 we see, යොහන් 3:16 අපි දකින්නේ මොනවද? யோவான் 3:16 என்ன we காண்கிறோம்? believe on him, අපි උන්වහන්සේගේ අදාහ ගන්නා කල அவரை we விசுவாசிக்கிறவர்கள் receive eternal life. සදාකාල ජීවන හිමි කරගන්නෙමු. நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். Hallelujah. ஹalleluya. In order this man May who has received back the eternal life Yes. may go on unto perfection. ඒ සදාකාල ජීව ලබාගත් මෙම මිනිසා සම්පූර්ණත්වය කරා ගමන් කිරීම සඳහා இந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்ட மனிதன் அவன் பூரணத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டுமாக The இருந்தால் Lord had to change the order of the priesthood. පූජක පිළිවෙල වෙනස් කිරීමට ස්වාමීන්ට සිදුවිය. ஆசாரிய முறைமையை தேவனால் மாற்ற வேண்டி He ஏற்பட்டது. has brought a new order of priesthood. නව පූජක පිළිවෙලක් උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කර දී ඇත. ஒரு புதிய ஆசாரிய முறைமையை தேவன் முன்வைத்தார். Priesthood after the order of Melchizedek. එය මෙල්කිසෙදෙක් පිළිවෙල හැටියට වූ පූජාවක් සේවයක්. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான ஆசாரிய ஊழியத்தை கொண்டு வந்தார். God willing, we'll study about it tomorrow. දෙවියන් වහන්සේ කැමති නම් හෙට දින අපි ඒ පිළිබඳව ඉගෙන ගනිමු. தேவனுக்கு சித்தமானால் இதை நாளைய தினம் The Lord கற்றுக்கொள்வோம். has opened us a way to go on unto perfection. සම්පූර්ණත්වය කරා ගමන් කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ අපට මාර්ගය විවර කර දී ඇත. பூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்லும்படிக்கு தேவன் ஒரு வழியை மார்க்கத்தை Praise திறந்திருக்கிறார். be to God. දෙවියන් වහන්සේ සිදු වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு He ஸ்தோத்திரம். entered within the veil as a forerunner. උන්වහන්සේ අපට පෙරට වෙන තරන් වහන්සේ වශයෙන් තිරෙන් ඇතුළට ගියසේක. தேவன் நமக்கு முன்னோடியாக அவர் திரைக்குள்ளே He பிரவேசித்திருக்கிறார். is the high priest after the order of Melchizedek. උන්වහන්සේ මෙලෙස පිළිවෙල හැටියට උත්තම පූජකයන්න් වූසේක. அவர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான பிரதான The ஆசாரியர். high priest is seated on the throne of grace. අපගේ උත්තම පූජකයන්න් කරුණාසනයේ හිඳගෙන සිටිනසේක. நம்முடைய பிரதான ஆசாரியன் கிருபையின் சிங்காசனத்திலே From there, he is வீற்றிருக்கிறார். sending down his grace. ඒ ස්ථානයේ සිට උන්වහන්සේ කරුණා වගුරුනසේක. அங்கிருந்து தம்முடைய கிருபையை அளவில்லாமல் He அனுப்புகிறார். is sending down his grace that we may go on to perfection. අප සම්පූර්ණත්වය කරා By living to the word of God. දේව වචනක ජීවත් වෙමින් සම්පූර්ණත්වය කරා ගමන් කරන පිණිස කරුණාව වගුරුනසේක. தேவனுடைய வசனத்தின்படி ஜீவித்து பூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்லும்படிக்கு கிருபையை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். Work out your salvation with fear and trembling. බයෙන් සවෙලෙමි උතම ගැලීම ඉෂ්ට කරගන්න. பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற Work out your பிரயாசப்படுங்கள். salvation. He is sending down the grace. ඒ ගැලීම ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ කරුණා වගුරුනසේක. அந்த கிருபையினூடாக அந்த ரட்சிப்பை தேவன் அருளுகிறார். Beloved child of God. ආදරණීය දේව දරුවනි அன்பான தேவ பிள்ளையே, Our
our God feels for you. අපගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගැන අනුකම්පා කරනසේක. தேவன் உனக்காக Our பரிதபிக்கிறார். high priest feels for you. අපගේ උත්තර පූජකයන් ඔබට දහම දක්වනසේක. பிரதான ஆசாரியன் உனக்காக He doesn't பரிதபிக்கிறார். want you to be in a pathetic state. ඔබ කාලකණි තත්වයක පසු වෙන වීම දේව කැමැත්ත නොවේ. நீ தொடர்ந்து ஒரு நிர்பந்தமா நிலவரத்தில் இருப்பதை He தேவன் doesn't want விரும்பவில்லை. you to be in a fallen state. ඔබ වැටුණු තත්වයක සිටීම දේව කැමැත්ත නොවේ. நீ விழுந்த போன நிலவரத்தில் இருப்பதை He தேவன் doesn't want you விரும்பவில்லை. in a defeated state. පරාජිත තත්වයක සිටීම දේව කැමැත්ත නොවේ. உன்னுடைய தோல்வியான ஜீவியத்திலே நீ He காணப்படுவதை doesn't want தேவன் you to விரும்பவில்லை. rise and fall and rise and fall. ඔබ නැගිට වැටි නැවත නැගිට වැටි එසේ ජීවත් වීම දේව කැමැත්ත නොවේ. நீ எழுந்து விழுந்து எழுந்து விழுகிறதை தேவன் He விரும்பவில்லை. feels for you. ඔබ ගැන උන්වහන්සේ අනුකම්පා කරනසේක. உனக்காக தேவன் He பரிதபிக்கிறார். feels for your infirmities. ඔබගේ දුර්වලකම් ගැන අනුකම්පා කරනසේක. உன்னுடைய தோல்விகளை குறித்து அவர் Whatever பரிதபிக்கிறார். your state may be. ඔබගේ තත්වය කුමක් වුණා? உன்னுடைய நிலவரம் எப்படி Our high இருந்தாலும் priest is walking in our midst. අපගේ උත්තර පූජක මැදේ සක්මන් කරනවා. நம்முடைய பிரதான ஆசாரியர் நம்முடைய He மத்தியில் falls, ஆசீர்வாடுகிறார். he feels for you. ඔබ ගැන අනුකම්පා කරන තරන් அவர் වහන්සේ. உனக்காக Tonight he பரிதபிக்கிறார். wants to help you. අද රාත්‍රියේ ඔබට උපකාර කිරීමට කැමති இந்த වෙනසේක. இரவு அவர் உனக்கு உதவி செய்ய போகிறார். සියලු උන්වහන්සේ උපකාර ලබා ගන්න. அவருடைய உதவி தேவையானவர்கள். All those who need his help, rise up. උන්වහන්සේගේ උපකාර අවශ්‍යද නැගිට සිටින්න. அவருடைய இரக்கம் தேவையானவர்கள் எழுந்திருங்கள். He wants to help you. ඔබට උදව් කරන්න කැමති அவர் වෙනවා. உங்களுக்கு உதவி செய்ய He wants போகிறார். to deliver you. ඔබ මුදා ගන්න කැමති உங்களை වෙනවා. அவர் விடுவிக்க போகிறார். ඔබේ කාලකණි තත්වයේ உங்கள் நிர்பந்தமான நிலவரத்திலிருந்து සම්පූර්ණත්වය කරා ගෙන යන්න කැමති වෙනවා. பூரணத்தை நோக்கி நடத்த Oh, போகிறார். tell your state unto the Lord. ඔබගේ තත්ත්වය උන්වහන්සේට කියන්න. உங்கள் நிலவரத்தை தேவனுக்கு சொல்லுங்கள். Your defeated state unto him. ඔබගේ පරාජයත්වය උන්වහන්සේට කියන්න. உங்கள் தோல்விகளை தேவனிடம் Your சொல்லுங்கள். weaknesses unto him. ඔබගේ දුර්වලකම් උන්වහන්සේට කියන්න. உங்கள் பலவீனங்களை தேவனிடத்திலே Oh, he wants to சொல்லுங்கள். forgive you. උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලමින් සිටිනවා. அவர் உங்களை மன்னிக்க போகிறார். ඔබට කමා දෙන්න කැමති වෙනවා. To sanctify you. ඔබ පිරිසුදු කරන්න உங்களை කැමති වෙනවා. பரிசுத்தப்படுத்த He wants to போகிறார். wash you with his precious blood. උන්වහන්සේගේ ලෙන් සෝදා පවිත්‍ර කරන්න කැමති நம்முடைய වෙනවා. பரிசுத்த இரத்தத்தினாலே உங்களை He wants to fill you with சுத்திகரிக்க the போகிறார். anointing. He wants to fill you with the new anointing. අලුත් ආලපයෙන් පුරවන්න කැමති වෙනවා. புதிய அபிஷேகத்தினாலே He உங்களை wants to நிறைக்க lead you to போகிறார். perfection. සම්පූර්ණත්වය කරා ගෙන යන්න කැමති වෙනසේක. பூரணத்திற்கு உங்களை நடத்த Close போகிறார். your eyes and tell your state unto the Lord. සියතන ඔබගේ තත්ත්වය උන්වහන්සේට කියන්න. கண்களை மூடி உங்கள் நிலவரத்தை தேவனுக்கு சொல்லுங்கள். ස්වාමීනි මෙන්න මම මෙහිය. ஆண்டவரே இதோ நான் இருக்கிறேன். Believe with all my weaknesses. මගේ සියලු දුර්වලකම් සමග ඔබ වෙත පැමිණෙන්නෙමි. என்னுடைய எல்லா பலவீனங்களோடு நான் உன்னண்டை The வந்திருக்கிறேன். Lord. ස්වාමීනි මට කමාවු මැනව. ஆண்டவரே என்னை மன்னியும். මට කමාවුව මැනව. கர்த்தாவே என்னை மன்னியும். Free up from this chain. මේ තත්ත්වය මා උස්වාගත මැනව. இந்த நிலையிலிருந்து என்னை தூக்கி எடு. මා පිරිසිදු කළ මැනව. என்னை சுத்திகரியும். To perfection. සම්පූර්ණත්වය කර ගමන් කරන මිනිස. என்னை பூரணத்தை நோக்கி கொண்டு செல்லும். Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Amen, amen. Oh, Jesus, 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 Jesus. அன்பான பிதாவே இந்த அருமையான நேரத்துக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த விசேஷ வேத பாடத்தின் 2ஆம் நாளிலும் கர்த்தாவே நீர் வெளிப்படுத்தி கொடுத்த எல்லா சத்தியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய நித்தியமான நோக்கத்தை மனிதனுடைய வாழ்க்கை நிறைவேற்றும்படியாக பூர்ணத்துக்கு மனிதனை நடத்தும்படியாக ஆண்டவரே நீர் வழியை திறந்திருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த மாநில உடைய சமூகத்திலே கூட்டி சேர்த்து கர்த்தாவே நீர் கொடுத்த எல்லா கிருபைகள் ஆசீர்வாதங்களுக்காக துதிக்கிறோம். உடைய வசனமானது ஒரே சுத்திகரிக்கிறபடினாலும் துதிக்கிறோம். உடைய வசனமானது கர்த்தாவே ஒரே விடுவிக்கிறபடியாக துதிக்கிறோம். உடைய வசனமானது யாவரும் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கிருபைகளையும் ஆசீர்வாதங்கள் அபிஷேகத்தையும் கொடுத்து வர தயவுக்காக துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உடைய வாழ்க்கையில் நீர் ஆரம்பித்த உடைய கிருபையின் வேலையை இந்த மாநிலம் நீர் நிறைவேற்றியிருக்க தயவுக்காக துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே நீர் கொடுக்க போகிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் நீர் வெளிப்படுத்த போகிற எல்லா சத்தியங்களுக்காக துதிக்கிறோம் சுவாமி. தொடர்ந்து ஆண்டு இந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் பங்கு பெற்று கர்த்தாவே நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை அபிஷேகங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படி ஜனத்துக்கு உதவி செய்ய வேண்டிக் கொள்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் எல்லா உடைய வருகைக்கும் உடைய ராஜ்யத்துக்கும் உடைய ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்தும். எல்லா கனமும் மகிமையின் துதியை நீரே எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. දයාබර ස්වාමිනී අපට දුන් මනගලාව නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමු. මේ බයිබල් පාඩම් මාලාවේ දෙවන දින සන්ධ්‍යාවේ ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛය අප රැස් කළ නිසා ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ගැඹුරු දේවල් ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පිළිබඳ රහස් අවබෝධ කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේ අපගේ සිත පහදමින් අපට ආශිර්වාද කරන බැවින් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමු. නව ගිවිසුමේ සේවාවෙහි විශේෂත්වය අවබෝධ කරගෙන එයි වටිනාකම තේරුම්ගෙන ඔබ වහන්සේගේ අස්තට බාර වී සම්පූර්ණත්වයට කරා ගමන් කිරීමට ඔබ වහන්සේ අපට උපකාර කළ මැනව. සම්පූර්ණත්වයට ගමන් කිරීම සඳහා ඔබ වහන්සේ මාර්ගය අපට විවෘත කර තිබෙනවා. අප ඉදිරියේ අලුත් ජීවමාන වූ මාර්ගය. ඒ මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරමින් සම්පූර්ණත්වයට කරා ගමන් කොට ඒ ස්වර්ගයේ ඉහළම ස්ථානය වන ඔබ වහන්සේගේ සිංහාසනත්පත් කර ගැනීමට අප සුදුසන් බවට පත් කළ මැනව. අද සන්ධ්‍යාවේදී අපි ඔබ වහන්සේ අස්සට යටත් වී බාර වෙමු. ඔබ වහන්සේගේ අදහස අපගේ ජීවිතය ඉෂ්ට කළ මැනව. ඒ රාජ්‍ය දර්ශන ජීවත් වෙන අපට උපකාර කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට අපගේ ජීවිතය අපි බාර කරමු. නව ගිවිසුමේ සේවය තුලින් අප සම්පූර්ණත්වයට ගෙන ගිය මැනව. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Now may the grace of our Lord Jesus Christ
The love of God, sweet fellowship of the Holy Spirit, descend when Jesus comes into you.